Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos con Final Fantasy XVI. Una noche más, ya en el directo número 8 y habiendo pasado una de las partes más épicas que probablemente hayamos visto jamás en un puto videojuego. Bueno, hemos avanzado bastante, ¿no? Estos días. Lo último que hicimos ayer, ya sabéis que fue la parte de Bahamut. Y luego, pues, con todo lo que sucedió, pues ha cambiado el mundo, la corrupción está más avanzada todavía, se está yendo básicamente todo a tomar por el culo y los animales y la gente se está convirtiendo en acásica, que acásica es como la sobredosis de éter. Y bueno, pues hemos tenido que salir a defender un poco a nuestros diferentes aliados para que no se vayan a la mierda por culpa de estos ataques. Lo último es, bueno, pues hay que desplazarse a la ciudad de Camber, que es donde habíamos construido nuestro barquito, a ir en busca de Mid. Pero bueno, teníamos algunas secundarias todavía pendientes, hicimos algunas y tenemos que continuar haciéndolas. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Muy buenas, Bahamut, valga la redundancia, ese Javier, Cronocer, Borinot, Axel, Álvaro, Colo, Bracero, ese Javier, Juki, Iván, que ven en escena otra vez. Muy buenas a todos los que os vais uniendo. Ya sabéis, una manita arriba y compartir ayuda muchísimo. He puesto el fondo en los subtítulos. Un poco tarde, ¿no? Pero me lo habéis pedido, así que he dicho, pues, ¿por qué no? Si puedo ayudar a que se lea un poco mejor los subtítulos, pues adelante, ¿no? ¿Qué tal, Luna? Alejandro, Teleri. The gentlemen of the town guard are strapped. A ver, ¿dónde está nuestro colega? Aquí está, bueno. Ya sabéis que esta es una misión secundaria de la que estaban difamando a la abuela vendedora. Y pues quería buscar a ver de dónde salía eso, básicamente. ¿Qué tal, dragón? Listen, I found someone who says he's heard the rumors about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. All right. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever will pay her price, be they knight or knave. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn to keep them in steel? Why, the good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work. Parece que sea él el que está entendiendo los rumores. So happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Delamil? Where exactly? She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Teníamos una cacería pendiente todavía. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all, I have places to be. Sorry to have kept you. Que tiene que quedar bastante juego, por cierto, pues llevo 48 zonas de 68, según he mirado antes. You don't think Nan's Con lo the cual, Reaper, do you? Queda, Well, unless she's discovered the secret of how to be in two places at Y la once. mitad de las cacerías. Eh? What do you mean? Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this stall he spoke of? Good question. I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive. You too, Goots. Así que nada mal en cuestión de contenidos. Vale. Este juego es eterno, lo que nos dure. Ya dije que iba a hacer el 100% y que luego haría un maratón del juego base, o sea, del juego simplemente en máxima dificultad y en modo calidad y en latino, para tenerlo subido también, sacando allí el platino. You fought very bravely. The safety of the town is in our hands. Bueno, eso de que sea bueno, que sea eterno, mientras sean cosas guays, sí, si son cosas
ahí en plan Q3, entonces no. Time to brave the Viper's Nest. Es que no quiero contenido por contenido, quiero Just contenido you, is it? que aporte, ¿no? Thought I might have laid it on a bit thick. It Una was a trampa. fairly unconvincing tale. So, what now? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. But that sword is mine. ¡Ese Leandro! ¡Grandísimo esos 5 pavazos! Leave now and we can pretend this didn't happen. Muchas gracias, tío. No llega tan lejos. Estoy haciendo el juego al 100% también y estoy más adelantado que tú. Imagínate la vicia que me estoy dando. Pues ya ves. Pues el vicio que llevo yo también es guapo, Ay, que me he equivocado, tío. No llevo la correcta. Bueno, pero nada. Muchas gracias, Leandro. Mierda, hay un mago todavía por ahí. Aquí está. Mola, Son del clan Giga. Poquita experiencia, Estoy por volverme a poner el accesorio de 10% más de experiencia, No sé si es buena idea. Oh, you've done it now. Go on. Tell me what I've done. When the Borgwyn finds out you've killed his men, he'll have your head. He only wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwyn wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. You're not worth the effort. Now be gone. Before I change my Fuera de aquí, mind. escoria. Fucking coward. El accesorio de punto de habilidad se compra en el primer Need to pueblo, en find Lostwing. goods. Right now. Va bastante guay, es un 20%, pero solo de los combates normales, no de los bosses. Pero se nota a la hora de farmear, se nota. Get your filthy paws off me, you naughty-pated lout! Stop calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Sí, Álvaro, enorme por ese mogurito, por ese miembro del that will canal. be easy enough. Muchas gracias, de verdad. For they are not lies. Every last word is true. And she must pay for her crimes in blood. Blood! Goose, are you all right? He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others.
That loathsome harpy's very existence is a crime, and I will not allow it to continue. Goots, was it? I have no quarrel with you. Only with your employer. Run along now. You need not pay for her sins. No. No. Bueno, que Goethe entra en cólera, se lo va a cargar con sus Don't manos. care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her, or I'll kill you myself. Goots, no. Enough, all of you! Al final ha venido. Karen. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling Un shit llorica de I ran cuidado. afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan. Como la gente que estaba contenta con que se hubiese estrellado y al final ha sido un éxito de ventas, ¿no? Might have taught you some sense, but I see you're the same pants pissing craven you've always been. What was it we called you? Wet Mea legs. calzas. You bitch! Everything that happened, it was all your fault! And now you'll finally pay for what you did to me! Pues ha vendido increíblemente bien, Carlos. Básicamente. Ni Squares pensaba que vendería tan bien. Gooch, you... If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. Fuck! You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs. You remember what you told me when we last met? An eye for an eye. Wise words, Sam. Para que te hagas la idea, ha vendido una cifra muy similar a Final Fantasy VII Remake. Now, Solo que con it's 3 time veces to menos collect. consolas. Igual que una cifra totalmente similar a God of War o a Spider-Man. Prácticamente idéntica. O sea, ha sido un exitazo arrollador cuando no se pensaban que iba a triunfar tan rápidamente el juego. Básicamente. Sorry to keep you waiting. Is he... Dead? No. But I reckon he wishes he was. It isn't easy going through life one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean... Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Said I'd stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Joder. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goots into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our O way sea, el down. otro ojo es de cristal, pero pensaba que tenía Soon enough. But something simplemente tells me la mierda that esa que tiene el ojo de Wet cada Legs color, no has me acuerdo cómo se llama. learned it already. Right. Let's get no, you no, back no to me the acuerdo el nombre. hideaway. You've attracted quite enough attention already. No me acuerdo. Ta-ra, Clive. Remind La me vieja never es to la cross hostia. you, Karen. Heterocromia. Sí, me suena. Creo que era heterocromia. Pero no, resulta que es un ojo de mentira. Aunque a lo mejor es un ojo mágico, porque tiene pinta de que en realidad sí que ve. Bueno, vamos por el otro camino, a hacer la otra misión. Are you looking for something in particular? Esa no lo tengo. My thanks. Compra. ¡Ese Vax! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Gracias por esos 1000 pesos chilenos. ¿Has visto las primeras imágenes del Nexomon? Sí, es en 3D ahora. Se nota que tiene mucho más dinero.
Someone's got Entonces, himself in trouble. mucho más dinero. Es que Nexomon ha sido un exitazo y no es para menos, ¿eh? Es un juegazo. Si no lo habéis jugado y os I gusta don't see Pokémon, your master hacedlo. here, Es una orden. so you can start by giving us all the coppers in your purse. I already told you, I have nothing. Then maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Please, these men are trying to rob me. Ah, este era el del mayordomo de I'll deal nuestro with tío. this. Que nos había pedido que nos reuniéramos con Thank él. You that one's master, then? If Qué mal rollo tiene que dar pay the coin he owes us, el clima que está we can haciendo pretend ahí you con esas didn't draw luces your extrañas que se blade apagan y se on encienden. Republican soldiers. Or you can go back to your garrison and I won't report you to your captain. Oh, you're more than welcome to. He hasn't had many visitors since we slit Y his sí, throat. el objeto que llevo de... Bueno, ahora no puedo, ¿no? Sí, sí que puedo. El objeto que llevo de la experiencia es la experiencia de habilidades, ¿eh? Y es este de aquí. Los entresijos de la guerra. Incrementa la cantidad de puntos de habilidad obtenidos tras combates contra enemigos comunes un 20%. Es decir, si te dan 50, pues no te dan 50, te dan 60. Si te dan 100, pues no te dan 100, te dan 120. No es mucho, pero de poco a poco va sumando. Luego tengo el de los giles, que no sé si me lo podría quitar ya y ponerme otro. Quizás sí, me lo podría quitar ya el de los giles. Ay, que no me cambió la habilidad aún. Me cago en... En combate no puedo. Sony me pagaba, sí, me paga un montón. Ese Axel, grandísimo, esos 11 mesazos. Yo lo que juego videojuegos, y a mí estas gilipolleces que se hace la gente que empieza a llorar y demás tonterías me dan igual. Much has changed in the Republican army Sabéis since que yo they lost juego their en Play, rock. juego en Xbox, You've juego en seen this Switch, kind juego of en thing PC. before then. A mí me da Many igual. times. I was sent here to observe the situation. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks. I fancy I could defend myself against one, perhaps two, but a whole regiment. I arrived in Dalimil Gracias, several Axel, days ¿verdad? ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiries, his men confiscated my effects and locked me in a cell. The captain is no more. And his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free, only to be stopped again by those soldiers you so kindly dispatched. What of the Fist Central Command? Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. I would imagine they are unaware of it. Most of the army has fallen back to the capital and hunkered down behind her walls. Those who weren't recalled now rule the fringes unchecked, answering to no one but themselves. Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' Eso coin el dinero purses? de los bandidos estos. Muchas gracias, Back, de nuevo. Grande que eres. Not at all. ¿Recomiendas el juego? Yo te recomiendo que lo pruebes. Si tienes la I'm Play the 5, second associate bájate of la demo. Rutherford's. If Que te he's convence, bound for cómpratelo, que no te Oriflamme, convence. I'll Suda. start at Northreach and see if I can pick up his trail. Me falta, todavía falta bastante para terminar el juego. Falta. Voy primero aquí. Vamos a completar las 2 misiones de golpe. Yo al cabo, vosotros pensad eso. O sea, si a alguien le pagan por algo, tiene que especificarlo en ese vídeo. Si no, es ilegal. Literalmente ilegal y te puede caer un culo que flipas. We're in the capital. Yo la única promoción pagada que he hecho fue con una demo que me dejaron jugar del Crisis Core. Ni siquiera el juego. Y ya lo dije, o sea, me han pagado por enseñaros un juego que lo iba a jugar gratis. Yo no tengo nada que ocultar. Era lo primero que decía nada más empezar el vídeo. Me han pagado por algo que hubiese hecho gratis. Así que vamos a probar el juego.
Sin más. What happened here? If you're with the others, they've already relieved me of my belongings. I'm not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. Then you found him. I am Alistair Rockford, attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Of the 7 high houses of Rosaria. It's been a long time since last I saw my great-aunt. Is she well? My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Bandits. They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pummel to the temple. Tiene blur. A mí no me molesta en exceso, aunque sí que me gustaría South, quitarlo. toward the gate. Pero no lo veo, no sé. All Como right. en cualquier juego, ¿no? Que tenga I'll blur. take care of them. O sea, molesta por ser enough of blur. their kind. Ni en exceso ni You en head back to exceso. Northreach. Ni, Visit no the sé. Vale. Tell them I sent you. Thank you. I shall. Estoy en duda si comprar la Play Founded 5. your Si eres de España, baja ahora la Play 5 durante 2 semanas. Del 1 de julio al 15. Digo, pues si estás pensando en pillarte, a lo mejor es el momento. They Esperarte just 3 couldn't días resist, could they? y te lo pillas. Dos semanas y terminar el domingo. A ver, supongo que será hasta fin de existencias o algo por el estilo. Así no cambio la habilidad aún. Mierda. Se me olvida siempre. Supongo que será hasta fin de existencias o algo por el estilo, pero no lo sé. Ay, fallé el segundo. ¿Cuánto baja? 100 euros, de 550 a 450. Por eso si la vas a comprar, espérate al sábado. Yo creo que es lo mejor, vaya. Si no, estás tirando el dinero. Make for the town while ¿Sábado? you can. There Hoy may es be more bandits miércoles. nearby. Sí, sábado. Sábado. You don't need to tell me twice. Many thanks, traveler. This looks to be all of them. I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive. Solo la baja Carrefour. Creo que son todas, Which is ¿no? more than can be said for you. Creo que I son will todas. survive. Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the Pero no lo city. sé, ahora me pillas, ¿eh? Some days they don't even send out patrols. There are few hands Yo es que ya la left to tengo, work o the sea, fields, yo os and lo even comento porque fewer me la han to comentado a mí. transport the grain. Entonces, si The puedo hacer que os market ahorréis un stalls are dinero, nearly mejor. bare, and the price for what remains is Pero exorbitant. no It's sé not uncommon exactamente. to see a fight break out over a crust of bread. When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. But allow me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford.
It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send him a stolus as soon as I'm able. Good day. Esa bajada que debe. A ver, yo creo que simplemente para joder un poco Xbox. Creo, ¿eh? My uncle certainly has his work cut out for him. Mientras tienes a Xbox anunciándote que el 1 de agosto te sube el precio de la consola, para que eso te pueda hacer incentivar y decir, hostia, pues me la compro antes de que suba de precio. Tienes a Sony diciéndote, pues yo te lo bajo 100 euros la mitad de julio. De esta forma, pues a lo mejor te lo piensas. Dices, hostia, pues a lo mejor de comprarme un Xbox me compro una Play. Yo creo que simplemente se basa en eso, ¿eh? Pero no lo sé. Ten en cuenta que ahora están apuñalándose entre ellos con el juicio de la FTC y demás. Así que tiene pinta un poco que van por ahí los tiros. I see you're still here. The Rest's location affords a constant flow of traders, and with it, a constant flow of information. Speaking of which, I received word from both my associates. They have resumed their investigations, thanks to you. I only happened to be in the right place at the right time. They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in crisis, and if we are to free her, we must work quickly. Y ojo, And we must work. yo sí que creo que together. tiene que haber una Slim en camino. Such Yo sí is que lo your creo. Lord Uncle's wish. As it is mine. Cada uno que se espere o haga lo que vea en consecuencia. Yo creo que puede haberla este año. Podría. Disminuir el tiempo del aliento fulgurante en 2,7 segundos. Bah, ojalá fuera el Rayaken. El Rayaken sí que me interesaría, pero esto no tanto. I will see that your Lord Uncle is made aware of the situation in both domains. Vale. Por ahí abajo todavía no puedo ir. Será alguna cacería o algo. Y todo lo demás aquí está hecho. Vamos a entregar esta y ya continuamos. ¿Qué tal, zaragozano? Escuché rumores de que este juego llegará a Xbox más adelante. ¿Será verdad? En principio no. Ojalá que sí. Pero en principio solo PC. Pero ojalá saliera, ¿eh? Y en Switch 2 cuando salga también. Ojalá. Me parecería cojonudo. A más gente lo pueda jugar, mejor. Nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goots. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking for trouble again. Echándole la bronca. Oh, well, I will. If you ever need help, I'll do it again Espera, tengo que and cambiar la again, vida. and you can't stop me. ¿Qué tal, Vanessa? Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy. Thanks, Nan. I won't let you down. There's nothing he wouldn't do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favours. Te voy a seguir costando lo mismo de Potion siempre. today will cost you the same as it did yesterday. El Gulong ya tiene DLCs anunciados. No es que lo creas, que está anunciado. Ojo, level. Ah, el camarote. De estos tesoros. Ah, pues no he subido level. Se ha quedado a las puertas, el cabrón. Did you see the pair that got hauled into tires? Sí, de hecho creo que sale mañana, ¿no? El DLC del Gulong. Aparte de una colaboración con el Naraka Blade Point o como se llama. Creo que sí.
Incensario decorado con las ideas filigranas procedentes de tierras allende la mar. Caron se lo regaló a Clive para ayudarle a limpiar su reputación en Dalimil. Según ella, si en él se prende una mezcla de ámbar gris y hierbas, el humo que desprende mantiene a raya todo tipo de males, ya sean enfermedades, ladrones o espíritus malignos. Además de dar buena suerte en la salud y el amor, claro que sí. Y te hace la comida y te limpia la casa. ¿sabes? Y te saca el perro a pasear. Lo hace todo. No, yo el Pikmin no juego. Ni de coña. Pocas cosas hay que me interesen menos que Pikmin. Ay, que no cambió la habilidad, si es que tengo un fuerte retraso ahora mismo. A ver. Ignición. Vale, esto ya lo exploramos de entero. Forza y Gran Turismo, bueno, sí, claro. Bueno, están al mismo nivel de importancia, ¿eh? O sea, 0. No sé, nunca me ha gustado Pikmin. Y no va a empezar a gustarme ahora. We can use the Espera que le ruins guste, to que lo cross the disfrute a tope, ravine. ¿no? Assuming they would allow it. The echoes have a will of Sí, their sigo own. ahorrando para dominar el Gigafulgor y cambiarme la clase. Sigo. O el Bengal. No holding back. Ah, tomar bien todo. Son 6.000 y tengo casi 5.000. ¡Oh, épico! A lo mejor es mejor que lo que llevo. Sí, por fin algo que es un poquito mejor. 10 más de defensa y 2 más de vida. Ni tan mal, ¿eh? Pero no habíamos crafteado hace tiempo. Pero no encontraba nada mejor. En realidad no hay mucha novedad, yo creo que vayamos a jugar de este julio. Algunas cosas pendientes. Sale ahora el Reincode, ¿se llamaba? No. ¿Cuál es el que sale ahora el día 30? Y Reincode, ¿no? ¿Se llama? El nuevo Crash no es un nuevo Crash como tal. Es un juego bajo servicio multijugador competitivo. Y lo tengo, ¿eh? Ahí he pegado bichos de abajo del todo. Tócate los huevos. Es... Claro, no sabe llegar hasta mí, lógicamente. Porque yo estoy arriba. Titan! Bahamut! Ah, no puedo girar. Ay.
Quiero ver un momento ahí atrás. ¿Cuál es el máximo nivel? 99, ¿eh? Bueno, ya no te preocupes. Poco a poco. Dale duro y disfruta como un cerdo. Que el juego lo merece. No parece dar nada. En agosto el Sea of Stars, el Armor Core, el Baldur's Gate 3, el Atlas Fallen y un montón más. Buah, va a ser un agosto guapo, guapo, ¿eh? La habilidad ya la he cambiado, Carlos. La tengo muy puesta. La tengo bien. Ahora sí. Ya he vuelto a dar a los de abajo otra vez. Tiene demasiado alcance, macho. Vale, no puedo registrar si hay algún cofre o algo, porque el puto ataque del Fénix tiene el alcance de su puta madre, ¿eh? Mira, Jonathan, disfruta. Debería haber un botón para salir de combate o algo. ¿No me dejan tranquilos? ¡Déjame en paz! ¡Déjame tranquilo! ¡Maldito booms! Vale, ya está. Seguro que a lo mejor parece que no había nada, ¿no? Aquí. No puedo saltar al otro lado tampoco. Es como un algo, ¿no? Como si hubiera algo, pero en verdad no. Qué raro. Simplemente el combate contra el bicho ese. El Fate tiene buena pinta, ¿eh? Pero septiembre es un mes complicado. ¿A qué resolución estoy jugando el juego? Estoy jugando en modo rendimiento. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Como se nota a simple vista. Estos parecen los mismos tíos que les ayudamos una vez, ¿no? No, es un tío solo. ¿Sabes? Sería el mismo. Where are you off to now then? Bound for the Free Cities, perhaps? Oh, no need to say if you'd rather not. We'll have our reasons. Eso no es cierto. Ain't exactly feeling like sharing with strangers myself at the mo. Truth be told, I could do with a bit of inspiration. Don't know which way to turn no more. En todos los Final Fantasy, Arteba salen muy pocos Final Fantasy. Se ha representado como una bestia creada de magia. Una especie de licante, cerbero, perro gigantesco, demoníaco.
No como una mujer. Try Canberra next. But knowing my luck, the old place would be crawling with the works before I'd even set out my stall. But as I always say, where there's crisis, No cambia de mando, no cambia de mando. there's opportunity. The opportunity to mint gill, that is. ¿Quieres ser millonario? Where to next? Is there any money to be made in Ash? Do orcs even carry gil? Los orcos tienen giles, dice. I do. Where are you off to now then? Ah, pensaba que esta era la misión secundaria, ¿no? Cities, perhaps? Pero no estamos hablando de lo mismo, David. Estamos hablando de alguien que se llama así, a secas. You're injured. What happened here? Where are your comrades? Ether flood. Up ahead. It swallowed our camp while we slept. My own men did this. Turned every last one of them. There's a village not far from here. Tabor. The people were kind to us. It's only a matter of time before they won't stand a chance. Bueno, se va a morir. We can't let those monsters reach the... No, es arma última. O sea, arma Artema. Artema última, que es lo mismo. Y es la primera vez que aparece en Final Fantasy VI. You catch your breath. Thank you. Curiosamente, con un mismo propósito que en este juego. Mismo propósito, entre comillas. Just off the track. They must Ah, que no lleguen a Tabor. Tabor es donde tenía una cacería. Tabor. Forgive me, Lord Kuka. Rest well, soldier. No, pero en el 6 es su primera aparición y es un perro creado de la magia con un mismo trasfondo similar al de aquí. Es muy similar. Un bicho de otra época. De hecho, en Final Fantasy VI te cuentan que lo crearon en la época de la Guerra de los Magos. Y esto viene de una época antigua, en plan la guerra de los magos también, por así decirlo, ¿no? La de los dioses. Vendría siendo. De la época del cráter, básicamente. Salen dos. Sale Omega y Artema. Artema última, que es lo mismo. Uno sale en la cárcel de... En la cárcel del Castillo del Emperador. Como opcional. Bueno, en la cárcel del Castillo del Emperador, pero del segundo mundo. O sea, de la zona de Kefka. Y el otro en la primera mitad del juego. Ay, me he equivocado de botón. Vale. Y uno es Omega y otro es Última. Artema. Que es lo mismo. ¿Qué tal, Damon? ¿Anima como invocación solo del X? Diría que sí. Diría que es uno de estos que crearon solo para el X. Lo veis mejor así, imagino, ¿no? Con el fondo puesto en los subtítulos. O sea, no os molesta, o sea, creéis que es mejor, ¿verdad? Es que me lo habéis pedido en el último directo y se me olvidó ponerlo. Ya aquí antes de empezar he dicho, coño, voy a activarlo. Si a la gente les puede ser un poco más cómodo. Pues que no se diga, ¿no?
voy a poner el de experiencia, yo creo. Porque el de giles... Yo creo que ya tengo suficientes giles. Al fin y al cabo, me irá bien de cara al New Game Plus. You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here, you've earned it. Sí que salía en el original, David. Sí que salía. Si las miro en algún sitio que te ponga que no, es mentira. Sí que salía porque me lo hice yo en la versión de Super Nintendo que jugamos hace 6 años. Seem familiar. Have we met? You must have me confused with someone else. Lo que a lo mejor la versión de Game Boy Advance y tal tiene otra versión más tocha. Eso puede ser. ¡Eres un portador blasfemo! You're Sid. ¿Ves? I was there in Cosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! Lo dejamos vivo. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. Oh, mola, tío. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some... Está dudando. Like you or anyone else? I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Hostia, tío. ¿No se ha completado la misión? You will regret not killing me. Hostia, la misión no se ha completado. O sea, se ha completado, pero no he tenido recompensa porque no me lo he cargado. Qué cabrón, si lo ibas a ver te mato. Me has robado mi recompensa. Ya, pero seguro que hubiese habido la recompensa por habérmelo cargado. ¡Cabrón! ¡Cabrón! No, sí está completa, pero no... De otra forma, ¿sabes? Seguramente esto desemboque en otra misión más adelante. Tiene toda la pinta. No creo que cuente para nada, porque según tengo entendido, según dijo Zaki, no hay nada perdible. Más allá de si vendes ciertos objetos. Con lo cual... Pero bueno, la gracia es hacerlo, ¿no?
Ah, con la segunda. Tú lo. Qué mala persona ahí, Fenicius. Acabando con moribundos, ¿eh? Ahí lo ves, ¿dónde lo veis? Está un tío moribundo ahí y le dice: desenvaina tu espada que te mato. Que te mato, cabrón. Como yo con estas pobres criaturas, que eran neutrales. Y he acabado con sus miserables vidas. No hay nada, seguro. Yo también lo hubiera matado. Nada, pues yo he pensado, ¿y si hay una misión secundaria por dejarlo vivo? Entonces mi afán completionista ha dicho, déjalo vivo, que luego pasará algo. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. Pues la cacería que tenía era al sur de Tabor. Tiene que ser por esta parte que ahora se me abrirá, imagino. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Ojalá haya un DLC con el pasado de Cid. Take a look at my wares. Ojalá. Pero Of no lo course. compro. No, no me lo equipo, obviamente. A fine choice. Take care. Fleshed 100 skins today. Digo, con lo bien que está vendiendo el juego, ojalá se lo planteen. Con lo bien que está vendiendo el juego actualmente, ojalá se lo planteen, macho. Yes, the finish is exquisite. Forgive me, traveler, but no matter how deep your pockets might be, we only sell to trust. Se está haciendo cada vez más oscuro porque el mundo se está yendo a la mierda. Estamos en mitad de fin del mundo, literalmente. Para allí, primero quiero explorar la zona. You can go inside if you want, but stay quiet. These aren't ready for sale, if that's what you're thinking. And I'll thank you. Decent quarry's been hard to find since the sky's turned. It hasn't been. Una tumba, pero que no me dejan leerlo. Careful how you pack that leather. Any creases or scratches will bring down the price. Es que un DLC de Cid me encantaría, ¿eh? Un DLC de Cid contándote desde la época en la que se puso, pues eso, era un alumno de la Universidad de Camber, hasta cómo se convirtió en comandante, el proceso de convertirse en un dominante, toda la relación con Benedicta, y luego cómo lo deja todo para convertirse en el jefe de los hombres libres. Toda esa parte puede ser muy guapa. Un DLC ahí de 10 horitas o por ahí. Fresquísimas. Y te tiro el dinero a la cara. Pero la puta cara te lo tiro. Y como me saques una versión física en plan estalón, te lanzo el dinero más fuerte todavía. Ya está explorado. That Cyril fellow's an odd fish, don't you think? Yeah. Es esa estructura de MMO me jode un poquito, tío.
¡Tachan! La compañera de Joshua. Que habíamos venido aquí porque se supone que nos estaba esperando. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Ahora todo encaja y una Would caja que you pone care todo. to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. Rise, Lady Yote. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. El barco de Odin. Joshua, the Einherjar is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Resident Evil 4 Remake es un juegazo. Uno de los mejores remakes que se han hecho de un videojuego hasta la fecha. Sin ningún tipo de dudas. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. Not quite. How dare you? Y estarán trabando. Distinguished Hostias. members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. Me da que no. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools. Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed.
Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Que tengan suerte. Enough. ¿Qué tal que te...? Tenketsuken. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Hostia, se ha cargado hasta los de la mesa de un golpe, Puto Odin, que mata de un golpe. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed? Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years. Algunos años o muchos años. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. El mural. By the flames. Phoenix Gate, Drake's breath, and now here. But Pues what está is roto, it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominants, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it. Like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tu isag ilith. Though Se lo well acabo de inventar, concealed, seguro. the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. El cómo sabe el nombre de Artema tiene que estar ligado a las pruebas. Porque Cid también sabía algo.
Porque no nos lo llega a explicar, básicamente. O sea, tiene que estar algo ligado con los dominantes. Let's find our friends. Ahora Jill está celosa y dice, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Hasta tu hermano es más listo que tú. Quizás algún día, Antonio. It's playing. Esas zonas siguen cerradas, ¿eh? Cares for you very deeply. And I her, which is why I had to let her go. Yo soy el menos pendejo que Clive for totalmente. hire, perchance? Because I have a mind to make a killing. Figuratively, I hope. Well, yes and no. A passing caravan carried with it a rumor most fortuitous for one in my trade, that an elder Dread Evis had been sighted in the fields of Carava. Dread Evis are aggressive beasts. Compelled as they are to acts of violence, few survive to maturity, but those that do develop a hide of phenomenal value. A hide you want to sell? Eventually, yes. Though I would have it tanned first that it might be crafted into marvels the likes of which the world has never seen. Dread Evis skin is a rare thing indeed. But the worked hide of a well-aged beast, now that would fetch such coin that Gilbert himself might weep with envy. Bring me that beast's skin and I will share with you the bounty of our combined Luis, depende si te vas a comprar juegos en digital o en físico. Eso depende de ti. Es decir, si te compras la consola en digital, no te vas a poder comprar nunca un juego en físico o una oferta de un juego en físico. Sí, eso te da igual. Como tú veas. Once you reach the checkpoint at Tovany, you are a mere stone's throw from the fields of Carava. I eagerly await your safe and, above all, triumphant return. La versión estándar permite comprar juegos en físico. Hombre, claro, una es digital porque no tiene lector. Y la otra no es digital porque tiene lector. Obviamente. ¿Qué tal, Kamal? No, caótico, no baja. Cyril. How fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix, and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Qué turbio, ¿no? Este pavo. Demasiado extraño todo. Accept this token. La insignia de la cola del Fénix. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. It's a canva then.
We'll talk about this later. Cyril. ¿Qué cambiado está Ezio? Dice. Vale, se me han enviado una misión para allá. Very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Careful how you pack that leather. Any creases or scratches. You! Finally. No one was paying me the slightest heed. Is something wrong? At the university, the students would hang on my every word. Sadly, this far from home, I'm just a vagrant greybeard. The university? You're a scholar. A specialist in ancient cultures, the most accomplished in all Valistheas. A mí me da que es un viejo flipado desvariando, Not that I look the part in these tattered rags. In my heyday, no obstacle could have kept me from my studies. Yet here I am, a wizened windbag, bested by the many steps of Tabor. The answers I seek lying just beyond my enfeebled reach. Would you do an old man a kindness and brave the stairs in my stead? You'll be amply rewarded, of course. Climb the stairs and... And memorize a few inscriptions. Supongo que sabéis leer. A ver, sí, claro. Assuming you know your letters. Queda Carlos. Some courteous soul is rumored to have carved lo que hemos visto antes que no podíamos leer. Dotted about the village. 3 of them, to be precise. One each to the north, south, and east. Recomiendan ese juego, Gold. Te recomiendo que lo pruebes. Si tienes la Play 5, descárgate la demo. Y si la demo te pone palote, pa'lante. Y si no, pues no. Quite unlike those of neighboring lands. I can't promise I'll remember everything perfectly. Remember what you can. I'll piece together the rest. Make for the domed pavilions, and you'll have no trouble finding the stones. No es muy difícil, ¿no? Recordad que estos días estamos empezando una hora antes, ¿eh? Pero que cuando acabemos Final Fantasy que volveremos a la normalidad, lógicamente. Esto está siendo... Mira, ya puedo pasar por aquí de normal. Esto está siendo ahora simplemente por... Como le estamos dando mucha caña para que no se haga excesivamente tarde. O sea, que por lo general los directos son de 5 horas o 4 horas y pico. Pero los de Final están siendo de 6 horas todos. Vale, pero es solo por estos días. Luego volvemos a la normalidad, una hora más tarde, vaya. Que si no vamos muy justos, muy justos. Ah, que bueno, acabará viendo seguramente por septiembre algunos días con doble directo otra vez. Eso ni lo dudéis. Un directo por la tarde y por la noche. Como con Diablo o Zelda. Guardianes del cristal de Tabor primigenios cimientos, sacan a vuestra noble sangre es y perpetuada será en los tiempos. No history would be complete without mention of the mother crystals. That Cyril fellow's an odd fish, don't you think? How are those new boots treating you? Pero, ¿y dónde están las demás piedras? ¿Hay más? Ah, sí, mira que hay otro. Hijos de los cazadores de la tierra ahora labradores, cosechad la bendición prometida y dad gracias por sus muchos dones. Farmers must have settled here in Tabor. Se supone que contaban algo de historia y yo no veo que cuenten nada. Nothing. Nómadas de las llanuras áureas, arraigaos firmes en la piedra, recordad con orgullo vuestro noble pasado y haced un hogar de esta tierra. Al menos rima. What golden plains might the wanderers have called home, I wonder?
I should speak to the old scholar. Sí que estáis callados, ¿no? No habla nadie. ¿Qué estáis haciendo? Ya tan temprano estáis diciendo algo y no estáis ahí por el chat. Madre mía. Estoy gozando mucho, Eduardo. Mucho, mucho, mucho. The engravings were in good repair considering their age. Oh, what that I could have seen for myself. ¿Cómo que tú mismo? Pero si crees aquí. Don't tease me now. What did you learn of this place and its people? Let's start with the engraving to the south. La del sur, hostias. Guardianes del Cristal, creo que era la del sur. Guardians of the Crystal, the first stones of Tabor. Sacred hold thy noble blood, till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. It would seem the founders of this city were descendants of those fallen charged with protecting the mother crystals. ¿Armadura del ogro? Whatever could have driven the Guardians so far from their sacred charges, I wonder. The engraving to the north is next, I think. La del norte, ¿cuál era? A ver. La del norte es la última. A ver, ¿qué era? Nómadas de las llanuras áureas. Qué raro que no hayas puesto en japonés. Es que el idioma oficial es en inglés. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past, and make these rocks a home. Or, I think that was it, at least. No doubt you're right. There are vestiges of nomadic customs in Tabor its guardian roots could never account for. This is proving most enlightening. Now, for the final stone. De la tierra a labradores, creo que es. Children of the hunters. Qué cabrones, para que estés bien atento, of the land. Cabronazos. Reap her promised blessing and give praise her gracious hand. That's all three. And so, we add primitive farmers to Tabor's founding peoples, the final piece of the puzzle. 3 engravings, one for each of the 3 peoples to have settled Tabor in ancient times. Guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, hunters turned farmers. Little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Those roots reach down through 3 distinct traditions. Nonetheless, one cannot help but wonder why this fact is not better known among scholars, given that the stones stand here for all to see. Too many stairs, perhaps. Too many by far. Here, and thank you. ¿Y qué nos da? Un pin del Betis. Un poquito de experiencia, pero muy poca. Un poquito de dinero, pero muy poco. Y un poco de todo. Basurilla. Basurilla. How are those new boots treating you? Fantastic. Hay que bajar. Soft as Fénix now. Deduzco que has abierto pronto para hacer bastantes horas. No, estoy abriendo todos los días una hora antes. Simplemente porque como hacemos 6, pues para acabar a las 2 de la mañana y no a las 3. Pero llevamos estos 8 días empezando una horita antes. Básicamente. 8 días ya, ¿eh? De que salió el juego. Madre mía. Madre mía. Bueno, en verdad 7 es lo que empezamos a jugar un día antes. Ah, Lord Rosfield. I'm afraid I cannot stay to talk. Miembro de los imperecederos. I must leave to collect the reports of our spies in the field. Cuando acabes el juego no te quedará un vacío existencial. Es una posibilidad bastante posible. Are you sure this is the right way, brother? Está diciendo que voy mal. No voy mal porque estamos explorando, amigo. Mira, por aquí tiene que estar la cacería, ¿no? O no lo sé. Creo que son estos. No, no son estos. Sí, que son estos.
¿Qué tal, Adri? Bueno, pero no todos los juegos llenan lo mismo. Al menos no va a haber ningún juego que salga este julio que va a lograr tapar el vacío de este juego. En agosto sí, porque en agosto salen juegazos, pero en julio no. You're on my side, Tomo. Era muy complicado esta cacería, era una cacería básica, pero hostia. O sea, si te enganchaban, quitaban bastante. Del Daniel. Sí, julio es para procesar un poco. Acabaremos subiendo Final Fantasy 1, ¿eh? Ya dije que quiero subir el primer final a modo homenaje. En un maratón, rollo hacerlo en 10 horas o 12 horas haciendo el 100% de todos los trofeos, todos los logros. Así que Final Fantasy 1 lo vamos a subir no dentro de mucho. A lo mejor dejamos unos pocos días de descanso para que no sea tan seguido. Probando el reencode y demás que sale ahora. Y el Final Fantasy 1 en un par de semanitas, ¿no? No lo pasamos ahí del tirón. Lo tapa la pared. ¡Abuso! No tiene nada que ver uno con este. Nah, pero por no jugar a lo mismo, ¿no? Por cambiar un poco. Porque el reencode tiene bastante buena pinta y quiero probarlo. Ya los creadores del Danganronpa. Una pasada, Emilio, tío. Una puta pasada. No, yo no voy a jugar a la tele de este nuevo, no creo. Bueno, el remake, o no. Old he may be, but it looks like there's still plenty of fighting in yet.
Me encanta Geapulgor. Me encanta, tío. Qué locurote, macho, por favor. Piel de Timorales. No, Nicolás, no lo es para nada. Tampoco es excesivamente complejo. Here's your hide, as requested. Lo que pasa es que soy level 41 y esto es un bicho de level 33. Normal y corriente, ¿sabes? Y le he destruido la vida, ¿sabes? Lo he mandado al otro barrio. Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. I don't plan on making a habit of Dejar de this. decir lo que es o deja de hacer la parte final del juego, porque es, al fin y al cabo es hacer spoilers. No quiero tener que bloquear a nadie. Ya lo he dicho muchas veces. Ni si es épico, ni si es épico, de si es triste, si eso es triste. No digáis nada. Antes de continuar, vamos aquí y luego seguimos con la historia. Emilio, ya te hemos contestado, tío. El juego es una pasada. El juego es la polla. Cartas nuevas por leer. No he subido reputación todavía. Qué puta mierda. Tiene que estar a punto. Pensaba que sí. It seems the hideaway's lost its app. Quedan pocas canciones, 4 para ser exactas. ¿Qué cacerías rango ese hecho? 2. Todavía falta más. Las únicas que te salen por historia ahora mismo. Vamos haciéndolas al día. Lamento haberos metido a ti y ese mangurrián en todo este embrollo, pero gracias a los dos he podido poner punto final a ese asunto que ya va arrastrando tanto tiempo. Ahora que todo está resuelto, por fin podré tomarme un respiro y disfrutar del nuevo mundo que tanto te empeñas en crear. A una no le faltan los 2 ojos para ver todo lo bueno que has hecho hasta ahora. Mi señor marqués, en vuestra ausencia cumpliré las labores de defensa y salvaguarda que se me han encomendado, aunque a ello me cuesta la vida. Solo ruego que vos hagáis lo propio con su excelencia. Vale. Lo seguimos. Sigue más, Lucian. ¿Qué tal, Alfredo? Marcus. Que yo sepa, son alrededor de... No sé si son 4 o 5 rangos esos. Por lo cual me quedan entre 2 y 3 rangos ese todavía. Pero vaya, que me quedan muchas cacerías. Nos faltan un poquito menos de la mitad de las cacerías. Que he visto antes el logro y te pone el número que llevas y el número que no. El trofeo, vaya. Y todavía queda, todavía queda. Orco de infantería. Y eso mola, porque más cacerías de rango S son las partes del combate más guapas que hay, así que yo que me alegro.
La cacería de rango ese de ayer fue la polla. Y el anterior también. Fue buenísimo. Lucian, tío, ayer hice la de rango 50, que es la más tocha que hay. Al menos de level en la primera partida. Ah, ya me he cargado un boss de level 50 siendo yo 39. Ah, no hace falta que me digas nada, es habilidad. O sea, me mataba de 2 golpes. Bien preparado, me mataba de 2 golpes. O de un combo, básicamente. Pues te puedes comer 2 a la vez. Y me lo cargué pegándome solo una vez. Solo una vez. Me dio solo una vez, tío. Casi le hago un perfect. Me mató una vez, eso sí, Yo pensando, guau, me tengo que preparar esto. Y porque la primera vez me destruyó. Pero luego ahí en base a teamings. Pam, 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 pam. Brutal el puto juego, joder. Por combinados, y todo. Hay que ver. Lo que ahora me he puesto el test de experiencia para así ahorrarme el farmeo luego un poquito. Entonces llevo el de puntos de habilidad y el de puntos de experiencia, los dos. Así me ahorro un poco de farmeo. La pelea de Bahamut de ayer... Buah. Para tocarte muy fuertemente. Difícilmente va a haber algo tan épico como Bahamut. Porque básicamente Bahamut pasó por todas sus transformaciones. Que bueno, quién sabe. Si os acordáis, el Bahamut 0, su ataque especial pega hacia el espacio. Y aquí fue lo que pasó ayer. Ah, no, puedo pillar eso. Fue exactamente lo que pasó ayer. Una batalla en plan de proporciones sin sentido, ¿sabes? Ah, no puedo pasar. ¿Cuántas transformaciones tenía Ifrit? Ifrit en sí mismo tiene transformaciones. Lo que en el combate de ayer se les fue la castaña y te fusionas con Fénix. Pero eso fue más bien una ida de olla más que otra cosa. Transformación en sí misma no tiene. Desde que quiero mirar los dos caminos, ¿no? Pero en cambio Bahamut tiene Bahamut 0 y Bahamut... No me acuerdo cómo se llama. Entonces se le vio como cambió de fase varias veces. Hizo un freezer. Un freezer. Mucho Dragon Ball veían los desarrolladores. No lo creo. Yo creo simplemente batallas de mechas y demás. Eso, Neo Bahamut 0. Pero vaya que Neo Bahamut 0, podéis buscarle la invocación, pega desde el espacio, rollo Eden. Y es lo que fue ayer, básicamente.
O sea, es un homenaje a las invocaciones antiguas, que eran una locura, ¿sabes? Quien no lo sepa ver, pues es que no se acuerda de esas invocaciones. Es que literalmente era esa. Era la invocación de Neubamut 0, que ataca desde el espacio y se carga el planeta, básicamente. No, apareció una misión secundaria, antes no estaba, así que... Varias misiones secundarias. Vale, vamos a hacer antes las secundarias antes de seguir avanzando. No, más poderoso se vuelve. No funciona así, Ifrit. Obviamente, si ganamos el combate de ayer es gracias a Fénix, no a Ifrit. Ifrit no es Hulk. Clive. Básicamente. Just a man I was hoping to see. Oh? And why is that? You remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just ain't enough room up here on the rock. Which leaves us in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it isn't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over. Son libres ahora los portadores ya. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear them out sooner if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more Realmente no Flame existen las invocaciones I básicas. reckon it's time we made our O move. invocaciones super tochas. What do you say? Lo que han hecho aquí es a la vieja usanza como era realmente, ¿sabes? I do. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. Aquí las invocaciones son como las invocaciones en el 6, en el 14. Básicamente. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about En el how 8 we un might be able poco. to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Son entes propios. Why don't you Vaya. go and talk to him? Con su lore, con sus mierdas. No, Ifrit no puede absorber otros poderes. Clive puede absorber otros poderes. Not just yet. Let's hear Wade's plan first. No, Ifrit. Imagino que en algún momento nos dirán algo, pero bueno, de momento, ¿sabes? So Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rosfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most Sí, mira, grateful if you Clive would. precisamente sería lo que With tú you dices. beside us, we shall soon send that rabble Es of el Joker rogues del Persona running 5. for the hills. Efectivamente, tal cual, ¿eh? Es Joker. What can you Es el tell me? comodín. Efectivamente. That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count.
And rather less, thankfully. The road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with En este caso no es que solo tengas tu propia invocación, sino que puede village and fend adoptar off las any invocaciones de los Akashic who come demás, too close. los poderes. Un Make poco como el sure I'm not Joker. taken unawares. No solo tiene su propia persona, can't ask you to bear sino all que that se puede risk aprovechar de yourself, my lord. otras personas. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? El poder del guión, bueno, como todos los protagonistas, no en videojuegos, si no, no solo irán los protas. Son los protas porque son especiales, básicamente. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there, and may victory await our coming. A ver, sí, está explicado. Cuando Felicio dice el poder del guión es el prota porque el guión quiere que sea el prota. Pues obviamente sí, es así. El prota es el que tiene los poderes. Who the hell are you? Kill them! You will leave this place. That's the end of that then. Ojo, un flash. Or maybe not. What's that thing doing here? Doesn't matter. It goes too. Oh, qué putada, no puedo seguir pegando. Hijo de puta. El level máximo es 99. Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. Ahora llega. Gracias, Wade. Magnificent display, my lord. You were watching. I thought you were keeping an eye out for Akashic. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Though I expect you and the Guardians will be up to the challenge should another appear. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away, before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Sigo pensando en la escalera de combate de ayer. Espérate, que ahora en nada vamos a la zona de Odin, parece. Tenemos abierto ya, pero estamos terminando secundarias. Home. Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. ¿Ves esto que decían la prensa y tal, de que dejaba de tener importancia el tema de los portadores y que sean libres y tal? Y en verdad no deja de tener importancia, ¿sabes? Siguen estando esas misiones ahí. It won't be easy, especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is.
It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Como la musiquilla que suena de fondo, que suena bajita. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Eastpool lives again. Let's go and tell Martha the good news. Hemos vuelto a dar vida al pueblo que masacró la madre de Clive, Annabella. ¿Qué tal, Lautaro? La Vanessa. Yo soy helado de menta con chocolate. Así de mal estoy. Bueno, locos tiene que haber en todas partes. Ah, there you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it, and now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. Que no le van a cambiar el Plenty nombre. bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber or strong backs they need, the rest is ready to provide it. Hay muchas cosas, Thank you, Martha. José, que las van contando con estas thank misiones you. secundarias, ¿eh? You didn't Muchas. have to help us. Cosas de Cid, cosas No, ahora Tite. sobre los portadores, como estamos viendo. Un montón de historias las cuentan solo con secundarias. Y no todo el mundo las hace, lo cual entiendo, ¿no? Pero es una pena también. Lo entiendo, pero es una pena. Pena. Recompensa. Voy a venir aquí primero, entonces. A ver qué me dan. Yo de momento no hay nada que me esté quedando por resolver. De momento. Todo va teniendo su explicación, todo tiene un porqué. Did you see that? Tell me you saw that. Así que no sé. How may I help you today, Clive? A ver qué me dan. Talismán de superación. Ahora vemos qué es. You earned this. Junto a esta carta encontraréis un artículo de lo más peculiar, mas no quiero palabras de agradecimiento, consideraré una muestra de simpatía por vuestra causa. Come again. I may have more for you. A ver, aquí son una misión en cada sitio, ¿no? Más o menos. Quick look. Vale. Always something in... A ver, de los Dingen del arte ya nos han explicado unas cuantas cosas, pero bueno, hasta que no termine el juego no hablaremos sobre ello. Pero ya hay cosas que nos han contado sobre su origen. Hostia, píldoras heroicas duran 30 segundos más, ¿eh? No está mal. Claro, es un objeto de estos legendarios ya. De los tochos. Esto será sobre la guerra, ¿no? Hemos avanzado en esta historia un montón y no nos han dejado participar en la batalla. Clive, I fear that I must bid you farewell. As you know, our time grows short. The Lord Chief Justice's vultures are circling. We must strike now. Before we part, I want you to know that, though I may not always have been your most vocal ally, I trust you, as I trusted your predecessor. Thank you. I appreciate the sentiment, and I understand more than anyone how you feel. But is revenge really the answer? It is the one I found, and it is all that I have lived for since that day. But what of Lostwing? Everything you've built. I built Lostwing to achieve this aim. Once it is done, the village will have served its purpose.
My comrades and I are sure of our cause, and we shall fight to the last, come what may. But there are those among us who cannot fight. Children, the elderly, bearers afflicted by the curse. I would place Lostwing in their hands, if I thought it would do them any good. But a village home only to the frail and the infirm is not likely to stay a safe haven for long. And so, Clive, I find myself turning to you once more. Will you take them to your hideaway, that they might live even should Lostwing die? Sí, 45 reputación. I will. Thank you. I will not have it said that I did not see to the well-being of those who A ver, como ya he dicho otras veces, este juego, su villano no es tan importante como en otros finals. Aún así no es el peor. Pero tampoco es especialmente memorable. Pero porque tiene unos villanos intermedios como jamás había tenido toda la saga al completo. Toda la saga al completo tenía un villano importante. Y nada más. Luego te encontrabas a gente, te encontrabas tonterías y tal. Por ejemplo, el 7 puedes tener 2, no tienes Sephiroth y tienes Ojo. Pero este tienes a Benedicta, tienes a Anabela, tienes a Kupka, tienes a Dion, tienes a Barnabas. O sea, tienes una serie de villanos que tienen tanto carisma y son tan jodidamente bien escritos y buenos que opacan al último. Opacan al tocho. Lo opacan totalmente. Pues tiene una calidad que te cagas. Y son mejores. Entonces, esto no lo había tenido nunca Final Fantasy. Nunca. Y eso también pues le afecta. Pero bueno, ya yo lo que digo siempre. Me parece mejor que por ejemplo el del 9. Me parece mejor que el del 10. Me parece mejor que el del 13. Mejor que el del 12. Pero claro, no mejor que el del 6. Ni mejor que el del 7. Incluso el del 8 es mejor. A mi forma de ver. Es mejor que el del 3. O que el del 1 o el 2, ¿no? Everyone, Quinton has asked that you come with me. He can no longer guarantee your protection, but I can. There's a safe place I can take you to. Well, if that's what the Master thinks best. Sid, none of us would be standing here today if it weren't for Master Quinton. We owe him our lives. So we ain't about to start telling him what he should do with his. If he's saying we ain't safe in Lostwing no more, it's because he ain't coming back. And if that's what has to happen, then so be it. I only hope he can see this through to the end. That we get to see justice done. I hope so too. Oi! You lot! Where's everyone else? They ain't already left, have they? They've gone with Master Quinton. Fuck! 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 What's wrong? Ya se está liando. I've just come from the Justice's manor. We have to get Quinton to call off the attack. ¿Pero para aplastar It o ain't qué? just a black shield protecting the place. He's got a guard dog and all. A fucking monster. They don't stand a chance against that thing. If I don't get the message to them, they're all gonna fucking die. No. We can't let this happen. Sid! Don't worry about us. You've got to catch up with him. El 13 es tu segundo favorito. Bueno, tiene que haber de todo, ¿no? A mí no me gusta. Mira que me gusta el juego, ¿eh? Porque yo soy de los que defiende el 13, pero su enemigo no... A mí no me gusta. It's way over to the east, through the woods. Heaven Hall, he calls it. Hielo y Promise us, infierno. Sid. Promise us you'll do what you can. Qué poco imponen los nombres en español a veces, ¿eh? Y lo que mola en inglés normalmente. A 1 kilómetro y pico. Tócate los huevos. Vale. Come on. ¿Qué tipo de bengal es ese? Matagot.
Los chocobos han evolucionado a Raptors. No sé, Met Selch es uno de los mejores del 14. Qué grande ese Met, me cago en la puta, Qué ganas me dan de rejugarlo entero el Final 14. Me cago en todo. Thanks, Gal. Madre mía, la matanza. ¿Pero va a quedar alguien vivo? Ah, bueno, al menos él está. Are you all right? No. But I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But... your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on, then. That isn't only a guard dog. No. Just a rabid beast that needs to be put down. Ay. Fulgor y muertísimo. A ver, es complicado subir algo del 14, pero yo qué sé. Es complicado. If only we'd arrived earlier. Is it over? It is. He wept and begged for mercy. Joder, se ha quedado a gusto, ¿eh? And I cut him from ear to ear. Joder, just as I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice. My faithful comrades. All those lives lost. So that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. No, Carlos, sino porque no le interesa a nadie. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. Oh. What? No me jodas. Se han convertido todos en acásicos. Los que se habían quedado en la ciudad. Lostwing. My
Lostwing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool! Damn it. Quinton's not going to last long in there. Then we finish this quickly. Stay down! ¿Qué pasa? Claro que sí, Majima. Por mucho que te duela, por supuesto que sí. I need to find Quinton. Quinton! Quinton! Look at me! No, joder, que se lo cargan al final. Thank the founder. He hasn't turned. I'm going to get you out of here. Parece que la transformación en acásicos es más rápido de lo que pensábamos, ¿eh? Para la gente normal, fuera de portadores y tal. Welcome back to the land of the living. Is Lostwing? The flood has filled the valley. I see. Then all is at an That's end. it. A strange way to achieve one's life's ambition. No, Master Quinton. Save your strength. Why? All that I strove for is gone. Only emptiness remains. De la hostia, sí. Ahora estamos con secundarias, simplemente no está siendo tan épico, ¿no? Pero mola mucho. I have nothing left to live for. Están siendo misiones con mucho lore. Mucho lore. Got us, ain't ya? Don't try telling me you only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quinton. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't. So long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? 'Cause we're family, aren't we? Family? Yeah.
And all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. It was. And as long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing. Right here in the Bales. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? Nada pararnos. Bueno, la realidad, ¿no? Master Quinton we know? Please. I am nobody's master. Quinton will suffice. After all, we are family. Permit me to withdraw my request. I will no longer be needing your help in looking after my people. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Es como la resolución final de muchos compañeros, ¿ves? Cartel del colgado. Emblema del colgado de la taberna de los Wing. Luego seguramente hay alguna más todavía, ¿no? ¿Ahora qué? Aquí se han quedado enemigos. Ya no hay humanos en los Wing. Es inhabitable ya. Efectivamente. Ya no queda nadie vivo. El vendedor de hecho ni está. Con lo cual si no habías comprado la canción, no la puedes conseguir ya. Está todo patas arriba, medio destruido. Qué curioso, tío. Mola. Mola en verdad que tengan tanto peso las secundarias. Está muy bien. Muy, muy bien. Y vaya, y en nada estamos ya en misión principal otra vez. O sea, por eso ni os preocupéis. What are you looking for? You're welcome anytime. Y esto sigue sin abrirse, no entiendo el porqué. Pero bueno, ok. Y esta parte tampoco. Y este poblado tampoco. Quedan cosas muy raras. Van quedando cositas todavía por ahí y por allá. Luis. Clive, your timing is impeccable. It just so happens that right at this very moment, we're in need of someone with your talents. Deseando que vayas a Odin. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in.
And so we seek the aid of a fearless swordsman to Vale. encourage them to look elsewhere. Mejor que el Zelda, Tears. You'll help, A won't mí me you? está gustando mucho más, pero Diablo ya me gustó más que el Zelda. How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed. Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. So I'd better Diablo es get otra started. maravilla, Qué bueno Try es to clear Diablo the 4, place joder. out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. You will find a village in Chaidra's Thread, past Lateney's Cleft. My man there will Ah, open the gate mira, for una de you. las zonas cerradas ahora se Alright. abren. Me gusta. Wish me luck. I'm sure you won't need it. ¿Tengo que jugar a los primeros Diablo antes de jugar al 4? No. A ver si lo haces bien, pero si no, no hace falta. Ah, coño, ya había estado aquí. Simplemente ahora me han abierto el atajo. ¡Cabrones! Me disteis falsas esperanzas. Ah. Ahora mismo mi top 3 del año serían primero Final Fantasy XVI, luego Diablo, luego Zelda. Ahora mismo. Lo otro no lo sé. Haremos una tier list en breve. Para que me pase este final. Vaya, básicamente. Haremos una tier list por mi segundo canal. Que lo tengo medio abandonado, la verdad. Pero que vamos subiendo cosillas. Con todo lo que hemos jugado este año. Valorado de mejor a peor. Básicamente. This must have been a nice place once. It will be again. Joder, la cantidad de enemigos que había aquí, ¿sabes? Y luego la recompensa no es tan alta, ¿no? En comparación lo que he matado, pero bueno, no pasa. I think that's the last of them. I think you're right. Esto ya lo exploramos porque vine por aquí y exploré toda la otra zona y aquí ya me dejaban ir. Pero bueno, lo que han hecho ahora es abrirme este atajo de aquí, pero no me han abierto los demás todavía. Bueno, poco a poco, ¿no? Este año es un año que es increíble en videojuegos. Y lo que queda, ¿eh? Porque es que pensar que queda Lords of the Fallen, Baldur's Gate 3, Sea of Stars, Atlas... Atlas Fallen, creo que se llama. Fallen Atlas. El Remnant from the Ashes 2. El Mario. El Mario... Es que se queda de todo, tío. I shall. Un montón de juegos. Un montonazo. De juegos de mucha calidad. De muchísima. Este año... Someone you know? Qué puta maravilla de año. Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you.
But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. All right. We'll speak then. Incluso el avatar de Ubisoft, todo tiene buena pinta. El Star Ocean. El nuevo Dragon Quest. Monsters que sale. Es que te paras a pensar. Y es un despropósito. O sea, es una locura. Absoluta locura. Eloise, I just got back from Cashlock. The village Y should be espérate que safe debería now. salir este año. Thank you, Clive. Hollow Knight. Debería. Something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations. We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting is what they do. Bueno, no esperas aquí, Jesús. But we shall emerge victorious in the end. No esperas aquí. If you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do, but thank you all the same. ¿Cuánto me falta para dominar Fulgor? No creo que demasiado. Ah, no, ya puedo. Ya puedo. Ya puedo. Ah, Clive. Ah, mira, una secundaria que lleva otra, ¿o qué? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. El Armorco lo tendremos, de lanzamiento. One of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic. And they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now. And judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery. And we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds. And she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me. And I want to repay the favor by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Quiero recordar que este es un portador, pero que no le marcaron de pequeño. Help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to move themselves. That's a job for the Crimson Caravans. Qué raro que no tengas Octopath Traveler 2 como top 3. Es muy bueno, pero no tiene nada que hacer contra Diablo, Zelda o este. Vale. Parece que no hay nada más. Así que vamos a la base. Portador de... Se llaman así, los esclavos. Los que tienen magia. Vale, han salido cacerías. Did you see that? Tell me just... Vamos a ver qué nos encontramos. Una de momento. Y parece de las tochas, ¿no? Rango B. Pese a que la mayor parte de los guardias oscuros que atacaron los Wings sucumbieron a la acumulación de éter, han llegado noticias de un superviviente que, fiel a sus principios, mata sin piedad a cualquier portador que se acerque a su escondite. Hay que ajusticiarlo para poner fin a las purgas de una vez por todas. Los Wings. Sambreque. Vale, hay que ir a los Wings después de haber hecho esa misión secundaria. Y es que como lo habéis pedido, Carlos, al final me he acordado y lo he puesto, pues siempre se me olvidaba. No, el portador no tiene por qué ser un marcado. Precisamente es un portador que no está marcado. ¿El asterisco lo recomiendas? La verdad es que no me desagradó. Estaba guay.
Pero lo dejé a medias y nunca lo he vuelto a poner. Clive, no sabes cuánto agradezco todo lo que has hecho por Lostwing. Ya sabes que soy parco en palabras y no se me da bien poner mis pensamientos por escrito, así que en lugar de una sarta de zalamerías y halagos, he pensado en expresar mi gratitud con varios barriles de la próxima añada. Tendrás que guardar un tiempo, pero verás como la espera merece la pena. O sea, me sudó tanto los huevos que nunca lo he vuelto a poner. Y es una de las pocas series que están ahí sin terminar. Emblema del colgado. La taberna de Lostwing, que ahora se encuentra negada con una acumulación de éter, muestra un hombre colgado por los tobillos con el rostro encapuchado, que representa la sed de venganza contra quien lo condenó al sufrir el castigo. Ahora que se ha hecho justicia, Quinter, el dueño del local, lucha por construir un nuevo hogar junto a su gran familia. Vale, pues hay que ir a Lostwing. No, esto es Northridge. Aquí. Bastante trágico lo de Lostwing, tío. Bastante trágico. ¿Dónde puede estar? Aquí, quizás. En el túnel. Porque no veo muchas zonas que sean zonas preparadas para el combate realmente contra una escoria, ¿sabes? Había que bajar, creo. ¿No? Todo abandonado ahí. Madre mía, qué locura de zona. Qué bien hecho está esto. No sé realmente cómo bajar. No me acuerdo. Quiero recordar que había unas escaleras, pero no lo veo. Ah, no, creo que era por aquí. Efectivamente había unas escaleras. Un nuevo juego de los creadores de Super Light. Ya veremos qué tal, ¿no? ¿Cuál la prioridad Zelda o Final Fantasy XVI? Lo que más gracia te haga, ¿no? No sé. Que a lo mejor por aquí no es, pero... Es que no se me ocurre otra zona que pueda ser de combate. Sí, sí que es aquí. Añafil Sacrosanto. Bring out the bearers! Let me and my mortar purge them of their sin! You'll regret doing my mother's bidding. Qué rápido el cabrón, No me lo he cambiado aún, mierda, se me ha olvidado. Hold still! You're not leaving.
Joder, era muy agresivo este, ¿eh? No, Yerko, no me suena de nada. No me suena de nada. Sí, ha vendido una barbaridad el juego. O sea, más de 3 millones cuando Final Fantasy VII Remake vendió 3 millones y medio. Final Fantasy VII vendió 3 millones y medio. Es una absoluta barbaridad. O sea, con 120 millones de consolas, Final Fantasy VII, que es el más famoso, vendió 3 putos millones y medio. Y este con 37, 38 millones de consolas te venden más de 3 millones. O sea... La gente que estaba diciendo, jaja, no ha vendido nada, se ha fracasado en ventas. Bueno, lo que ha fracasado es su inteligencia, ¿sabes? ¿Qué tal, Marta? Sounds like thunder. You're late. We're starting to think you'd Oh, stumbled Gab off de a nuevo. cliff. I seem to recall that was you, Gav. Hace un tiempo que no lo veíamos. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Tiene que estar flipando el Dad's told tío. me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol, but everyone calls me Mid. Se ha enamorado. Hey? Joshua es mucho más inteligente que Clive. Es mucho más directo, ¿sabes? Joshua no se anda con chiquitas. Clive es simplemente tonto. Uncle Byron. No sabe ni por dónde le sopla el aire a veces. It's really you. I never thought I'd see the day. So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. O sea, los acásicos pueden seguir What of the órdenes. city? The people. No son simplemente unos locos. Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you propose? We split into two parties. I will make for the merchants' district, while you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And Que what of ojalá, us? ojalá no dejen jugar con Joshua. Sería guay. Is she fit to sail? The ship, the Mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rosfield, you little gutter snipe! Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too.
humo y sangre. All right, Torgal. Let's find those survivors. Pues mola esta ciudad, macho. They don't stand a chance against those things. They've been routed. Creo que me he pasado un poco, ¿no? Creo que me he venido demasiado arriba. Pensaba que eran más fuertes. Bueno, no pasa nada. Madre mía, se están cargando a todos. ¡Ey, no les estoy dando! ¡Hola, qué justo! ¡Que me ha gastado el CD, cabrón! Ya. A ver, voy a maximizarme la habilidad. Que no creo que quite más, aunque a lo mejor sí, ¿eh? Vamos a ver. Dominada. Y me voy a volver a poner, entonces, de momento al menos, a Garuda. Porque Garuda, cuando están a mitad de vida, los puedo tumbar y eso me ayuda un poquito. Acabo de dominar al Gigafulgor, lo acabo de dominar ahora. Ahora mimito. Mimito. Siempre se me olvida, lleva un rato. ¿Cuánto me han sobrado? 700 puntos, creo. 600. Un rato. ¿Qué tal, Hitchop? Mira la coraza que se echan. Pero... tengo el doble nivel, le saco 8 levels. ¡Oh! Cabrón. What happened to the Royal Army? There's nothing but monsters here. Toma, tío.
o al vicio. ¿Ves? Es empezar principal y la gente vuelve, ¿sabes? En verdad, ya por fin acaban las secundarias. No os preocupéis, luego habrá más secundarias. Ahora mismo vamos rumbo a por Odin. A por Odin. Aunque tiene pinta de que mañana va a ser un día de principalmente solo secundarias. Porque se tienen que desbloquear demasiadas cosas. Pero no lo sé, ya veremos. Ah, me sigue pegando igualmente aunque le haya hecho un parry, tío. Será cabrón. No, no le ha aumentado el daño. La última mejora es simplemente para equipársela a otro Eikon. Pero bueno, es que si quitara más todavía no tendría sentido, ¿verdad? Mira el combo que hago con Giga Fulgor ya. Menudo calor pega y no en la Play 5. Ya, tío. Ya. Aquí mañana bajan las temperaturas. ¡Yujú! Hay ola. Se acaba la ola de calor y viene como una pequeña ola de frío, entre comillas. Cosa que no tiene sentido porque estamos en verano, pero no soy yo para discutir los entremenejes del destino. Así que si el mundo quiere que llueva en julio, final de junio, y que venga un poco de frío, no soy yo quien para discutirlo. ¡Ojo! ¡Un caudillo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Echaba de menos ese ataque.
no lo contaba, bueno, que igual. Nice try. This is the Agora, where the city's leaders gather. There may still be survivors inside. Maldito orco. Merced de la luz, aliento fulgurante. ¿Cuál es el aliento fulgurante? Ah, vale, claro. Vale, yo quiero una mejora del gigafulgor. Bueno, tampoco sería nada del otro mundo, porque es decir... Bueno, no, sí que se notaría. Un 10% más de daño, por ejemplo. Serían 40 más de daño por golpe. Sería de puta madre. Pega un montón de golpes. Estaría increíble. Does Ultima's reach extend this far? What the hell is going on here? Where is your master? What does he want? ¡Ay! Me he equivocado. Vale, vale. Creo que me pasa un poquito. You've caused quite the commotion. But then I would expect no less from you, Muthos. You again. I don't believe we've been introduced. You were in my family's crypt, and now you're here, with an army of Akashic thralls. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. What? And they are all that remains in this once raucous city. You'll pay for what you've done. As you wish. I confess I have been very much looking forward to this. Pardon me this indulgence, Your Majesty. The vessel shall not be spoiled. I am Sleipnir of House Harvard. Sleipnir de la Casa Harvard. And you will yield. Or not. As long as you don't hold back.
¡Ay! Pero no le quita nada, No, tampoco le quita una locura. Little trick. Fuck. You will forgive me if my performance El nombre de Sleipnir se utiliza en Matum Final. It is just that I expected so much more from our chosen one. Perhaps this will kindle your flame? What now? A gift from my liege lord's armory. Oh, la lanza. Watch closely, Muthos. Yes! Yes! All yours, Togo. Let's try. Let's try. Soil! One is seldom enough. Would you not agree? Diluvio de Asgard. Actually, I wouldn't. ¿Qué coño? ¡Ah! Me comí el final. Bueno, me comí el último golpe solo. Me ha cabreado. ¡Mierda! Buah, es difícil, tiene que ser una pasada a nivel mecánico. Hay ciertos combates que los veo y flipo, ¿sabes? ¡Hostia! No me esperaba ese ataque. Ay, que no puedo salir. Hostia. Mierda. No, otra vez no. Mierda. Mierda. Too slow.
¿Dónde está? Desaparecido, cabrón. Ah, está por ahí. Ah, por culo. Así subo. Insignia ensangrentada. Vale, para craftear, ¿no? Guay. The vessel is strong. My liege. Puto colgado. Pero mola que al final haya combatido casi como si fuera un dragontino, aunque no lo fuera. Clive. Con la Gugnir y todo, no me lo esperaba ver la Gugnir aquí. You're all right. As are you, I see. We are, yes. I'm sorry, but we couldn't save them. It was over before we arrived. Well, you did what you could. I fear we were all too late. What's wrong? Nothing. I hope. Sospechoso, ¿eh? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Ha hecho eso con un corte? So soon, Mythos. It's the king. Indeed. You may kneel before Barnabas Tharm, Warden of Ash and King of Walud. Get back. Se viene, amigos. Se viene. Mola porque ahora mismo no nos trata como un igual, ¿eh? Ha cogido la espada del suelo y no utiliza la suya. ¡Qué hijo de puta, eh! Wild and impetuous. I expected more of the boy who bested my Lord Commander. Yet I see why my master covets you so. The power within you, Mythos. The potential. Con una sola mano el hijo de puta, ¿eh? Es que se está haciendo en nuestra puta cara. But Mythos is everything. The Céntrate, Clive. cornerstone of all creation. The Lord's vessel. Your purpose. My purpose? To surrender my mind and body to that thing. No, Your Majesty. My purpose is my own. I made a promise to my friends, to my people. And nothing is going to stand in my way. You would allow this delusion of free will to bar your path to greatness? Truly, your volition is a cancer. One that must be excised. Oh, oh.
try it. Pero ¿cómo vamos a luchar contra este? ¿Cómo? You are as weak as all the rest. Joshua! No me mates allí, el hijo de puta, ¿eh? No. No. Oi! Oi! This way! Hurry! Power beyond reckoning, and they use it as Dios, es que la música, tío, ¿eh? such a waste. No, tío, no me hagas este cambio de plan, no me hagas esto. Pero, ¿cómo que más tarde? Pero, ¿cómo que más tarde? A ver, tenemos un problema, ¿sabes? ¿Cómo que más tarde? Will he be all right? The Phoenix can mend flesh, but the spirit must recover on its own. I'm afraid the rest is up to him. This place is remarkable. Outfitting it must have been no small feat. But why go to such trouble? That beauty's belly's filled with wonders the world ain't ready for. If the guilds caught wind of what we were up to, they'd all want a piece. All right? And how is he? Do not blame yourself. He was barely breathing when you brought him here. We would have lost him if it were not for you. No. Barnabas may have severed nigh every sinew in my brother's body. But he made certain the wounds were not fatal. Nigh every sinew? Allow me, your lordship. Don't know what I was thinking, putting you to the trouble like that. Tis no trouble carrying comestibles to my ailing nephew. I know. Que es el espadachín definitivo, básicamente. You've already done so much for us. Pouring your gil into the hideaway and now the ship. I don't want to take the piss. You risked your life. And for what? Some girl you hardly know. Why'd you do it? You not mad or something? I wouldn't go that far. Clive! You're awake, my boy. Oh. All I want to do is help. And the world won't save itself. It was Sid. Your father, who taught me that. Sounds like him. Don't you dare do that again. What of the Royalists? Fucked off, the lot of them, along with the galleon. With the king on board, no doubt. The Iron Hair wouldn't sail without him. Clive. Jill didn't come back. What do you mean? She kept the king busy while the others dragged you out. It's all right, Mid. Jill is fine. The ether of her Eikon endures. And as long as it does,
we can be Bueno, certain al menos she sabemos is eso, ¿no? alive. Matar no lo han matado aún. We must pursue the Black Galleon. Jill will be with the king, I'm sure of it. Well, good luck catching him, because my ship's going nowhere. It's the Mithril engine. She's got a kick like a wild chocobo and a mind to tear the hull in half. But do you have an idea? Well, of course I do. My dad'll have seen this coming a league off. If I had his old writings... If you had his old writings, you'd be sitting under a fuckload of rubble. The ones Otto didn't save anyway. I suppose he might still have a few pages in his stores. We'll have to hope it's enough. Do what you can to ready the ship. I'll speak with Otto. In your condition, you really are mad. No adelantéis nada, ¿eh? But the world really won't save itself. Ni insinuéis nada. Melodía de esperanza. Right. Gav said that Otto might know something. Bueno, y hay nuevas cacerías y tal ahora que hacer. Let me tell you a story, Clive. All right. Them rumours Wetlegs were spreading. Might be they weren't just tales plucked out of thin air. You see, there were a time when I weren't too particular about who I sold steel to, so long as they paid me the right price. Some women lust after blood, others after flesh, but me, I were always one for gold. And to satisfy that lust, I sold to opposing armies, stabbed my every client in the back, made myself the most hated woman in the twins. Hostias. But then one day I met a man who made me a different kind of offer. Said he'd give me access to a realm-wide community of like-minded individuals in constant need of steel and sundries. On the condition I sold to him and his alone. Was that the first time you met Sid? Aye. And I fell right into his damn trap. He was true to his word, so I ended up being true to mine. And I soon started making the best profits I've seen since taking up the trade. And all without aiding or abetting any outlaws. Except Sid himself, that is. Told me about his plan to topple the mother crystals, you know. Said that with them gone, the realm would want for all manner of things. An opportunity for the likes of me to mint gil. Why, I reckon an enterprising individual could find himself the richest dam in the twins. And that's when he had me. I emptied my stores that day and moved into the Hideaway proper. And the rest, as they say, is ancient bloody history. A dozen years on, and I'm still not the richest dam. Not for lack of trying, mind. But I can say, Eso no es ni siquiera una I have misión, never ¿eh? been happier. Es la conversación con ella, You've all supongo, por haber hecho shown me su misión. There are some things more precious than gil. Hostias. So don't you go messing it all up. Or you'll have me to answer to. Joder, qué rápido cambia de humor esta mujer. Me cago en la puta. Still alive, are ya? That great lump. Será Mangurrián, pero no puede negar que es la persona más honesta y trabajadora que he conocido jamás. Puede que la cabeza no le dé para mucho, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y prefiero trabajar con alguien así que con un listo sacacuartos. Aunque se escaquea, me responde o mete las zarpas en los halcones. No pienso dejar que nadie diga algo malo de él, a menos que lo diga yo. Ahora dice que quiere ser herrero y anda todo el santo día rogándole a Blackthorn. Como ese cuecemetales se le ocurra respetarle alguna mala palabra, las vamos a tener. Going persuading you down. Joder, un arma gris es mejor que mi épica, tío. Habrá que comprarla, creo. No sé. ¿Quieres equipártela? ¿Qué remedio? Si es mejor, es mejor. Y esto es mejor, David. Better I'll be here. Is that all? What do you want?
verde. Bueno, así se nota más. Esto lo mejoramos también. Y le damos otra mejora. ¿Qué me está pareciendo una obra maestra, tío? Qué fan de la mujer, ¿no? La puta hostia. Antes de ir ahí, aquí tiene que haber algo guay. Confío en que haya cacerías chulas. Cometa erizado. ¡Oh! Han puesto el meme del chocobo lanzando meteo. La hoz dalmequia. Hostia, esto hay que verlo, chaval. Vamos allá, ¿no? No puede ser que exista la magia de meteo, pero yo qué sé. Ahora veremos, ¿no? No me creo que exista la magia de meteo aquí. En la hoz, aquí. Vale. Y toda esa parte... Mira, esta parte ya la tengo abierta. Vamos a mirar qué hay. El que es el chocobo. Hay un chocobo rojo, que es meme ya, que te lanza meteo. No me acuerdo qué final era. En el Tactics lo hace y había otro más que lo hacía también. Había otro más que lo hacía. Y es básicamente eso, un meme. Porque es un chocobo que tú dices, va, un chocobo. Y te deletea, ¿sabes? En el 12 también, ¿no? Es en plan locura, ¿sabes? En plan de, ¿pero qué es esto, loco? ¿Cómo es posible? Ahora no estoy yendo por el chocobo, ¿eh? Simplemente esto no se podía ir antes y estoy mirando qué hay. Aquí había un carro que impedía el paso. ¡Ay! Hijo de puta. No veo. Pero esto sigue sin estar abierto. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Ahora continuaremos con la historia, que no ha salido ninguna misión nueva. Con lo cual, simplemente la cacería y esta pequeña zona para explorar. Así que por esa parte no os preocupéis. Que ahora seguirá eso. Gas telúrico.
¡Ay! Me lo he comido. Ay, no puedo pegar con nada ahora. Bueno. Ahora sí. ¡Ay! Que no tenía Garuda, pues. O sea, que no tenía titán. Collar de huesos. Oh, pensaba que habría un cofre aquí arriba, pero no hay. ¿Qué tal, Salvador? Así me curo un poquito. Pues parece que no va a haber una mierda por aquí, tío. This might take a while. Farewell. Titan. Y aquí sí que hay. No mistakes. Nice try. ¡Ay! ¡Ay, mierda, tío! Vale, eliminado. Lo bueno es que las habilidades como la del Fénix y la del Gigafulgor paralizan la barra de tiempo mientras sigue recuperando, por otro lado, la barra de las skills, ¿sabes? Es la polla eso. Incrementa el daño infligido al ejecutar un ataque combinado en un 15. A ver, no está mal eso, ¿eh? Está bastante bien. En verdad está bastante bien. Ahora tengo que mirar que hay un poco por aquí. No parece haber nada. El Lighting Returns es que es uno de los pocos finals, por decir, juraría que el único así de la que es la saga numerada que no me he pasado. No me lo he pasado, tío, nunca. Algún día.
Cuando me dé por subir el 13 y el 13-2 al canal, pues jugaré el 13-3 por primera vez. Porque el 13 y el 13-2 me los completé al 100%. Tengo todos los logros en Xbox 360. Pero el Lightning Return lo probé y no hice nada, tío. ¿Acásicos aquí? ¿Por qué? Hostia. Qué raro. Bueno, mira, al menos parece que pillo el teleport de esta zona para cuando me haga falta. De puta madre. Sí, ahora iremos a por el chocobo. Ahora. ¿Ves? Obelisco activado. If the hills around my home are crawling with the king's Akashic, I keep the gates closed too. ¿Ves? Está cerrado por los dos lados todavía. Igual que la ciudad de aquí arriba está cerrada. Pero bueno, al menos vamos completando la zona, que eso está bastante guay. Vale, entonces estaba en la hoz. O sea, está por aquí. Puedo ir desde la mandíbula, por ejemplo. Let's go. Yeah! $10 giles, tío. Qué poco dinero se encuentra en el suelo. Bonita pantera, pero no me interesa lucharlo, tío. Que pelea Ambrosía. No puede, tío. No puede, estaría guay. Poder pegar picotazos o algo, ¿ves? Pero no. Vale, está por aquí, por la hoz. ¿En qué posición? No lo sé. La encontraremos. ¿Si ataca? No. No digo dónde ataca. Ah, sí que ataca. Sí que lo hace. Como no ponía el botón, no lo había probado. Simple y llanamente no lo había probado, ¿Pero y el chocobo? Pues esto es el final de la voz. Aquí no hay nada. You deserve a rest. Stay down. Bueno, al menos esto no lo tenía, por alguna razón. Aunque es una puta mierda. Pero, ¿que estará aquí en este pequeño recuadro? O a lo mejor en este, que todavía es la hoz. Ya no lo sé. Faster! Me encanta, no doy patada siempre. ¡Ya! No, aquí tampoco. Aquí duendes ahora. ¡Ya! Tiene que ser la zona esa grande.
Carguela. Tiene que ser aquí, efectivamente. Be safe. Chocometeo, hijo de la gran puta. Sí que lo lanza. Y no lo puedo tumbar, ¿eh? Tiene barra de stun el mamón. Tengo miedo, diluvio chocometeórico, pone. Mierda. Nice try. Too slow. Nice try. Mierda. Nice try. ¡Pero para ya, cabrón! No good. Come on. Too slow. ¡Qué hijo de puta! ¡Casi me mata! ¡Ojo! Pero qué desgraciado. Qué desgraciado el pajarraco. Casi me mata, ¿eh? Madre mía. Han mantenido el meme en este juego, macho. La hostia, me encanta, ¿eh? Me parece la puta hostia bendita. Me parece la puta hostia que hayan mantenido el meme, ¿eh? Es que literalmente lanza meteo, pero un meteo hiper hardcore. La madre que me trajo, chaval. Así poción, no he gastado el Omni Elixir. Qué locura. Bueno, lo llevamos al día otra vez. Cole said it was an army of Akasha. How are we supposed to do our duty when the hills... Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. They're all right. But it's a long story. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be... sitting under a pile of rubble, I know. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items, we go to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Tal palo, tal astilla.
¿Por qué suena el tren de la batalla? Porque he puesto la música en esta zona del tren de la batalla. Pues mola un montón. Lo podría quitar, pero y no que mola. Venga, Krogan, disfrútalo, porque es la polla. Uno de esos juegos que solo pasan una vez en la vida, tío. Chicos, aún no hemos llegado a 400 likes y deberíamos estar ya ahí. Venga, vamos a darle duro, a ver si llegamos hoy a Odin de nuevo. Lo dejamos ahí a las puertas. What do we have here? Oh, Sid's pipes. Something tells me Mid won't be needing these. We've had no word from Canva for days. Siga buscando. Please tell me Mid is all right. That leather loosener was only the first of the discoveries the Olympics gonna help us make. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's. Hombre, claro, ¿no? Y en plan maga blanca, ¿eh? Si os dais cuenta. La maga blanca clásica. What's this tucked inside it? Mirador, sé que te gustan los acertijos, así que creo que este te va a encantar. El mejor, sin duda, de todos mis inventos es un palacio de arpegios reposa. Su arquitecta eres tú, derroche de talento y no es otro que tu primera obra. Todavía tengo que pulir esta última rima. Buena suerte. Sid's best invention. Huh. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. What would that be? Perhaps Otto might know. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was? Opus? That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestrion. She couldn't have been more than, what, 11, 12 when she cobbled that thing together? It was surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Precisamente iba la música a cambiarla porque es demasiado épico. Hay que poner algo más tranquilo, quizás. Pues esto parece que vayamos a la guerra en cualquier momento y no. Obviamente no. I didn't break it. Well, I didn't break it. What didn't you break? Nothing. We didn't break nothing. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? It's broken. Except when it isn't. See? And you had nothing to do with this? No, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all Todas the las canciones a la vez. like this. See? All too well. All right, out of the way. Te va a dar un golpe, ¿no? Las cosas se arreglan pegándole un golpe. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes.
How about now? You fixed it! Sid ¿Ah, sí? fixed it! ¿Lo he arreglado? He more than fixed it! Yeah, new music! Huh. Never heard this one before. They started playing when I removed this. Whatever it is. Well, don't look at me. Le quitas una pizza gigante. I can En tell plan de you esto it's sobra, important, seguro, though. ¿sabes? Sid showed it to me once and said as much. Said it was the stuff dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams come true. Cosa más random. Esto sí me pareció una locura, ¿no? En plan de, bueno, pues vale, supongo. Just the two I was looking for. Aye, aye. Who's a patient? Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left? Unless you've another word for stood up and walked off. Yes. No está muerto. Left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No está muerto. We're not the prince's keepers. Claro, no lo habíamos visto morir. Nos llevaron el cadáver I'd rather he did so y intuimos que a lo in mejor bed. lo que iban a hacer es His enterrarlo, wounds pero are no. nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Estaba en coma. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Me gusta, me Though I may be gusta, sometime. me gusta, me gusta, me Then gusta. at least try to stay safe. Me gusta mucho. And if that fails, try to stay alive, eh? Claro, si no lo ves morir, es que probablemente no esté muerto, ¿no? Es una de las reglas básicas del cine. Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Me quedan 3 canciones solo, ¿eh? Vale, nuevas misiones. Tun, tun. Esto será para mejorar aún más, a lo mejor, el tema del morral. La curación que hacen las pociones y a lo mejor me da el logro ya. Que hay un logro relacionado con ello. De tener la mejora del morral y las 2 mejoras de plantas, creo que son. Y tiene el símbolo de más, así que tiene toda la pinta. Y está en la zona de las plantas, así que... Sid, La noche es joven, do amigos. you recall the La noche es flowers I joven. had you bring back to the yard? Vaguely. Is something wrong? I'm afraid so. I was able to get most of the Morganbeards to take root, but they rarely flower. I fear the soil here does not agree with them. However, I believe I have a solution. I can't wait to hear it. I'm going to marry the Morganbeards with Morbles. I know, but hear me out. Morbles are possessed of a Y highly Odin espera, choleric sí, temperament. Gil, pero bueno. The fire which drives them appears to be maintained by an abundance of Morbol. nutrient-rich ether drawn from their environs. I believe that by grafting a Morble vine to a Morganbeard, the appendage's wealth of vigor-inducing nutrients might well stimulate the flower to bloom. The endeavor, I assure you, is scientifically sound. I simply need a vine to prove the theory. And all you need is a single vine from an ordinary Morble. That is correct. A single vine. As for the Morble, I fear ordinary may not En las suffice. marismas de Rosaria. But Vimos la as luck would zona, have ¿eh? it, Vimos una the zona que most dijimos, seguro que aquí hay un extraordinary Morbol y no había specimen nada. is rumoured to haunt Y en the plan de, swamps of Rosaria. sospechoso, seguro que es ahí. Why,
A notice concerning this very creature Vale, was es una only cacería. recently posted on the hunt board. How timely. Well, I shan't keep you any longer. I know you have much to do, as do I. Now, where did I put my watering can? Hoy quizás hagamos un poco más de 6 horitas, ¿eh? No lo descarto. No lo descarto para nada, amigos. Veremos cómo evoluciona la noche, porque aún queda, ¿no? Aún queda bastante. Pero nunca se sabe. ¿Por qué estoy yendo por aquí? Me es igual, luego doy la vuelta y ya está. Sid! Heard you were in Canberra fetching young men. Miss Shirley, how can we learn to be close? If Amber and the Lazarus are gone. Ojo, el enfermero. Can't kick this up. Glory to Griga. There you are. And not a moment too soon. Es el que nos contó el tema de lo que pasa con la marca de la cara. Taya's busy working herself into an early grave. Since the arrival of her latest patient, she's refused to stop, even for a moment. I've tried offering to see to him in her stead, but she won't hear of it. Clive, she hasn't left the infirmary in days. She's pushing Nos van a contar, a lo mejor consiguen hacer alguna mejora respecto a la maldición de los cristales. Will you talk to her? Order her to her chambers if that's what it takes. Because if she keeps this up, I fear the hideaway will be without its best physica before too long. I know better than to order Taya to do anything, but I'll speak to her. Thank you. I pray you have better luck than I did. Well, Taya, Rodriguez worried about you. And if what he says is true, then so am I. We all admire your dedication, but you do need to rest. I will, when it's time. Until then, I'm staying put. We owe him that much. Who is he? Someone from my past. Someone who doesn't deserve to die alone. It won't be much longer. The crystal's curse has almost finished its work. If I had the tears, I could ease his passing. But without them, we've nothing that will touch the agony of those last few hours. How would tears help this man? Not my tears. Tears of mercy. Alicia, it's the only thing strong enough. You wouldn't, Taya. Surely. There must be something we can do for him. Sometimes an easy death is the greatest kindness we can offer. Hostias, va a tocar estos temas. I will. El juego es atrevido, ¿eh? We have all the ingredients we need for Alicia Balwam. It needs to be fresh, though, so we rarely have much to hand. Tío. I can make the draft if you can bring me what we're missing. Just tell me what you need. There is a species of venom-weeping spider that lives in the forests of Norvent, near Lorbert's Pass. Bring me one of their eyes. Preserve it as best you can, but avoid contact with the tears. I'll make sure the other ingredients are ready before you return. Thank you, Clive. I won't forget this. Sí, las novedades del sobre suizo son reales. Lo son, lo son. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. It's half of that. Speaking of which, I'm actually a bit, worried about him. And you want my advice?
Afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I Creo que can't me for the dará, life of porque me es también de work las out what could have gotten mejoras, upset like de that. las misiones importantes. Seeing as how Blackthorn opens up when you're around, I thought maybe. Venga. I'd speak to him again. Well, I suppose No, Carlos, there's no porque point leaving him to stew. el éter vendría a ser como una alegoría a la radiación. Es decir, I'll be sure todo to pay him a visit produce as soon as I have a radiación. moment. Todo en el mundo Alright, produce radiación. Todo I'll meet you produce by the force, then. radiación. You Todo come along when you're produce. ready. Pero el exceso de esta radiación mata. Cuando te expones a ella. Pues el éter es lo mismo. El éter es la radiación que hay en el mundo inherentemente, pero que cuando está acumulada mucha en un mismo punto, pues básicamente se va a la puta. Así que esta vez se trata de un mólbol. Pues en el tablón de anuncios tenéis información de uno llamado Fifi. ¡Hostias! Me suena un montón eso de un mólbol llamado Fifi también de otro juego. Me suena un montón. A ver, espérate. Del 12. Mi querida Fifi. Es del 12 también. Hostia puta, tío. La de referencias que hay al 12, ¿eh? Qué guapo. Ahí lo voy a apuntar, aguas susurrantes. En inglés su nombre es Carrot. Bueno, se suele cambiar, ¿no? El Molbol Zanahoria. No me jodas, Clive, otra vez. And you got better things to do with your time. That remains to be Estas seen. serán las misiones para el August mejor arma told del me he juego. showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all. Memories better left forgotten. Memories of what? There are things we'd all rather leave behind, Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. We apprenticed together, back in the day. You've never mentioned him before. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make A poner anything even half that una detailed. frase, un nombre, ¿no? Rollo So El Señor de los what? Anillos. You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Very well. Joder, macho, está un poco... Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride, and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you,
We need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's En plan de, right. no puede haber nadie It's mejor not like que you'll be yo, going me niego. alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Dravozd, eh? That rings a bell. Cerca de Tabor. Not far from Ah, Tabor, una right? de las zonas que estaban Just north cerradas. of the fields of Karava. Got that, Clive? Joder, me Meet gusta us que at hay Dravozd tantas as soon zonas as you can, opcionales, yeah? Me gusta And I'll make mucho. sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. Mola, 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 mola. Sí, un grabado, un... típico, ¿no? De poner el nombre, poner una inscripción... Este tipo de cosas. Lo amo, sea por Odin. Tenía que ir a Rosaria primero. Rosaria es de estas susurrantes. Aguas susurrantes, efectivamente. Good girl. El 11 está muy guapo también. Es que en general cualquier Final Fantasy mola. Hasta los más malos están de puta madre. El de aquí puto... Be safe. Fifi. Pa, 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 pa. Couldn't have been just any more, could it? All right then. Ay. Porque es 35, es 42, sí. Joder, que no consigo bloquear ahora.
No mete estados alterados, pero te stunea. Too slow. Mira, también materiales importantes. That was definitely anything but ordinary. Now, let's get this vine back to the yard. Vale. Espérate. No, no se puede. Será alguna otra misión secundaria, seguro. Aquí. Un perro grande con nombre de Fifi. ¿Un perro? No, es un molbol. Kicked out already? No. This charmer ain't letting anyone through. Why are the gates closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Dicen que Indiana Jones es malísima. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? Well, it was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Just don't go starting anything with the chief. Yeah, I promise I won't throw the first punch. Not good enough A here. mí no, el bajón se supone que era hace 20 horas. Yo no lo he notado. El bajón era después de Titán, o sea, después del directo. A mitad del, al principio del directo 5 debería haber sido el bajón. Pero la erección no baja, solo sube. Ese Xavi, pero qué grande que eres, con esos 6 pavazos. Es una pequeña aportación, te parece muchísimo de los mejores canales que hay actualmente. Un abrazo enorme, Xavi. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias por tu apoyo. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I can do. I appreciate it. It'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. The forge on the hill? Good luck. You'll be needing it. ¿Qué hace, Xavi? Esta zona de aquí, pensaba que era el de abajo, no sé por qué. Guay. Vamos a ver qué hay, ¿no? Es que encima las misiones secundarias están muy bien guionizadas. Es que son buenísimas. Y encima te abren, las misiones secundarias te abren bosses nuevos, te abren zonas nuevas. No sé, o sea, es que, no sé, me flipan algunos comentarios de la prensa y demás, pues no tiene ni pie ni cabeza. Fetch! Good day. Thank you.
Vale, con esto me quedarán 2 ya solo, ¿no? Creo que Go safely now. Would you like to see my wares? Go safely now. Never in all my long years have things been as bad as they are now. Without magic to feed the furnaces, we'd do. Sorry, but if none of you lot can... Madrigueras. Luego iré para allá. Isn't there anything we can do to help? Mama, why hasn't Papa come back? Should be enough to last us a few moons, at least. That's my obituary written then. Ahí, compratito. Sabía que tiene que haber alguno en este pueblo. Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Pardon the intrusion. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. Son portadores, ¿no? Bet it is. ¿O no? Keep the gates Ah, bueno, closed, utilizan I tell 'em. portadores, vaya. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out. Siguen utilizando esclavos. Before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you when you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals. I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here. And neither are you. Claro, se han quedado en la mierda y no saben cómo encender una fragua sin magia, ¿no? Cuando nosotros sí que tenemos una fragua sin magia. Seguro que les ayudaremos con eso. Please, Chief, you've got Muy probablemente. We'll be ruined. Bollocks. So bearer's magic's no more use than prison. Mama, why hasn't Papa come back yet? But if we can't fire the forges, how we can... Let me guess. Zoltan told you to piss off. As a personal favor to him, yes. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is what exactly? Eso digo If yo. we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravozd. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smiths who shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. And bit by bit, people started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on.
So, I left. You didn't have to do that. Zoltan's a better chief than I would have been. His way of doing things kept food on people's tables. Dravosh prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out at any rate. Without magic to fire the furnaces, Les vamos a ayudar con ello. this place is as good as dead. It depends on how you look at it, though. There's got to be other ways of making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. He saw all of this coming. Knew crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Puedes ser el mejor herrero del mundo solo porque no quede ninguno más. Clive. Verdad buena, ¿eh? Dravosh won't last long without its furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. La tecnología hay que compartirla, no hay que dársela. Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. ¿Ves? It was only ever a matter of time before we shared them. Let this be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravosh will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans, then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two, would you, August? All right, then. And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Carava. Time for a spot of hunting, then. Dentro de la zona. Ah, bueno, aquí abajo. Nah, pero quiero ver qué hay arriba primero. La zona que aún no he explorado. Van pasando las nubes y cambia la luz, ya ves. Sorry, but if none of you lot can smell ore. Madrigueras de Dravosh. What's the point of mining this shit if Grandes hornos ahí apagados, ¿no? Las minas. Miners only. Can't have you tripping head first into a Claro, tienen todo atado y bien atado. O sea, tienen aquí las forjas, el propio hierro que los traen ellos mismos. Está bien pensado. A ver, esto es una salamandra también, ¿eh? Pero no cuenta. Vale, esta era la otra zona por la cual no podía pasar, así que... Vale, esta zona solo me queda un pueblo entonces por abrirse. Y supongo que también será otra misión secundaria. De la Ariana. Lo que por lo que veo, a lo mejor me quedan 2 directos todavía. Yo creo que sí, ¿no? Si lo quiero hacer todo, yo creo que me quedan 2 directos. Let's make this quick, shall we? Estaba amando lo del desierto. This won't be easy.
Nice try. Too slow. Fíjate mi favorito, el 6. $65.000 de daño ha ido un combo. I did. What's this all about then? No, ha salido perfecto, sin bugs ni Any nada. trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. Ha salido con problemas de rendimiento, sí, pero bugs cero. There should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Sorry about earlier. Ahora sí que le interesa, ¿eh? That thing you built us is an honest to God's marvel. You saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pet Cole's cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Ah, nos va a contar Our secret for truquitos. yours. Only fair. Truquitos de fragua. I've always envied Blackthorn. Since the day I became chief, I spent every spare moment trying to match up to the bastard. No amount of sleepless nights at the anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravost needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Que son tal para cual estos dos, ¿eh? Mira, Xavi. Estamos con secundarias, You know what ¿eh? they say? Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. So would I. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till then. All right. It'll be a nice little surprise for him. Vale, esto todavía está cerrado. Vamos a los separados al nacer. Bueno, eran alumnos del mismo maestro, con lo cual pasaron toda su vida juntos, básicamente. Es normal que al final tal para cual, ¿no? Perdón.
Not here. Qué lástima verlo todo destruido, ¿eh? Ambrosia won't help me here. ¿No llega aquí Ambrosia? Ambrosia won't help me here. Ambrosia, digo, Ambrosia de serie. Aquí sí. Qué bueno, estoy al lado, en verdad, ya. ¡Ojo! ¿De dónde ha salido, eh? Good girl. All right. Rodrigo could have mentioned his spiders would be the size of curls. La nueva de Mary Poppins dicen que es lamentable esa. No lo sé, es que no veo ese tipo de pelis, así que no tengo ni idea. Ojo de araña. Hopefully. Estaba todo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, esta región estaba todo, todito. Vale, las 3 misiones que habían salido completadas. Hay que entregarlas, vaya. Vamos a empezar por la enfermería, ¿no? Yo creo que sí. Que parece bastante interesante. Paul said it was an army of Akashi. Thank goodness you're back. Taya looks like she's about to collapse. Is this what you needed? Yes, it is. Thank you, Clive. I'm loath to give a patient Alicia, but Taya's right. Sometimes it's all we can do. A single dose dulls even the most agonizing pain, and all other sensation with it. It may be a gentle way to die, but it is death nonetheless. I wish there was another way. Es que esto toca el tema en plan de eutanasia, ¿eh? Claro, es How que... are you feeling? Light, mid-here. Drifting on waves. Good. Just relax. Let the waves carry you to a better place. Thank you, Taya. I'm so proud of you. He's gone. Thank you, Rodrigo. And you, Clive? I'll see that he's properly laid to rest. The man you helped today was my mentor, back in the Southern Isles, on the front lines of some meaningless war. I was still a child when they shipped me to their triage tents, to treat the wounded with my gift. But in such blighted lands, I was next to useless. Until he taught me the true physicker's art, that is. An art we would be lost without. Tears of mercy were his gift to the bearers of the world. A respite from the agony of the curse's end.
and a kindness Sid would have approved of. You know as well as I what life is like for a bearer soldier. Marched from one battle to the next, never knowing which might be your last. A commander may care nothing for the bearer spent in his service, but my mentor's gift gave the dying one fleeting moment of tranquility before the end. I've no tears left, Clive. I've seen too many of my friends taken. Something needs to change. And we need to be the ones to change it. And we will. I promise. I hope so. Y lo que os digo, toda la parte de los portadores pasan a ser misiones secundarias porque hay problemas mayores y están muy bien escritas. Hay gente que decía, no, es que se olvidan del tema. No se olvidan del tema. No se olvidan ni de coña del tema. Siguen tratándolo como si fuera una misión principal perfectamente. Pero perfectamente. No se olvidan ni un puto ápice. Qué bueno, tío. Gentlemen, I see you both made it home in one piece. A ver qué mejora de la herrería hace ahora. We didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. No hay una quinta de Toy Story, la están haciendo, se supone. Pick old Cinder. How'd you come by this? And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Huh. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, then he'll have my gratitude. What was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless nights trying to copy me, ahora. Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. Se ha venido arriba ahora. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about to put Zoltan back in his place. Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should be good for him. You're not wrong. Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. Diseño de Uroboros. Un cinturón más poderoso de todos. Oh yeah. So what do I owe the honor? De los materiales, vamos a verlo, ¿no? So will it be? ¿Y dónde está el Uroboros? Aquí. Lengua pétrea. Tengo oricalco, tengo pluma rojinegra. Me falta la lengua pétrea. ¡No! ¡Qué putada! Me falta una cacería que no ha aparecido aún. ¡Qué putada! Bueno, que hay, la vida dura, ¿no? He's a surly sucker. Y ahora nos vamos a mejorar lo que nos curan las pociones y las ultrapociones.
una vez más. Sid, I can't help but notice that your satchel is twitching in a most violent manner. Tentáculo de Molbol. Yeah. Ahora iremos a lo de Odin, ¿eh? What an amazing specimen. No a lo de Odin, a lo del barco. The flesh positively throbs with vitality. If I can successfully graft this to the Morganbeards... When I successfully graft this to the Morganbeards, I suspect the results will be immediate. I shall begin at once. Vaya pedazo de jardín, ¿no? Está montando este pavo. Madre mía. En tierra muerta, cualquiera lo diría. It is just as I hoped. Witness how the Morganbeards have taken to the blighted soil. How they bloom with heretofore unseen vigor. Why, I dare say such a vine graft would yield similar results when applied to other specimens as well. I'm glad I could be of assistance. You've not only helped us, Sid. You've saved us. Do you recall the extract with which I provided you before? I took a moment to distill some more, but this time with the petals from the invigorated Morganbeards. And would you believe? Its potency has nearly doubled. You must accept this vial as thanks for your assistance. The rest, I shall give to Taya. A ver, algo tan épico como lo de ayer, no, pero ha habido un momento guapo. Y no me dan trofeo todavía, falta otra misión. Supongo que se podrán mejorar el morral una vez más. Imagino que sí. O sea, son 4 misiones de mejora de cada sitio. Vale. Vamos a hacer unos preparativos. Y nos vamos derecho al siguiente dungeon. No hay cartas. ¿Algo de la canción que he comprado? Dos canciones faltan. Those imps are going to break that thing. Let me help. No, JD, a mí me falta mucho todavía, así que... Knowledge hoarded is knowledge. Pero hasta ahora al menos todo se entiende perfectamente. Now this, I believe you will find most interesting. Vale. Magitech. Término usado para escribir la avanzada tecnología basada en la magia de la civilización Empiria. Gracias a ella pudieron construir obras de ingeniería tan avanzadas como los barcos voladores o temibles armas de gran poder destructivo. Para activar estas estructuras requerían el poder de los colosales bestias descritas en antiguas crónicas, así como criaturas de tan grande fuerza que las santas deidades eran capaces de vencer. Criaturas que pueden destruir imágenes divinas sin saber la realidad de los dioses. En palabras de antiguos sabios, eiconoclastes. De este término deriva el nombre actual de lo que se denomina Eikon. Para la Triple Alianza, la Triunión. Pactada entre el Gran Ducado de Rosaria, la República de Dalmequia y el Sacro Imperio de Sanbreque en el 859. Ante la amenaza de la independencia de las ciudades libres de Camber y el temor que pudiera investigar movimientos similares en el resto del continente, las naciones formaron un frente común tras la tragedia del pórtico del Fénix del 860 y las posteriores disputas sobre la culpabilidad del Imperio. El pacto quedó disuelto. Banco de Gilbard, del Gran Prestamista. Religión popular de las ciudades libres de Camber. Gilbard el Dorado fue un famoso mercader que fundó el primer gremio de Camber, encargado de acuñar y administrar la divisa común establecida en el Pacto Continental, el Gil, nombre dado en honor al legendario comerciante. La comunidad religiosa está jerarquizada de modo similar a un consorcio y sus creyentes le piden a Gilbard prosperidad en los negocios. CMX, cristal madre que al parecer se encontraba en el noroeste de Dalmequia. Según la leyenda, una feroz batalla entre la humanidad y los dioses lo arrasó por completo, dejando tras de sí el enorme cráter que hoy en día muchos llaman el último pecado.
Alianza entre Rosaria y Dalmequia, pacto firmado entre la República de Dalmequia y el Gran Ducado de Rosaria en 850, cuando el movimiento por la independencia de las ciudades libres de Camber comenzó a intensificarse. Dalmequia y Rosaria forjaron una alianza a la que posteriormente se unió Sanbreque, para detenerlo y evitar que las revueltas similares estallaran en sus territorios. Los estrechos lazos entre la República y el Ducado auspiciaron misiones diplomáticas y el intercambio de conocimientos entre ambas naciones, como las sofisticadas técnicas de irrigación de Rosaria. What subject shall we consider today? Guay. Vale, vamos a coger nuestra recompensa. How may I help you today, Clive? 2.500 puntos de habilidad extra. La Liga de Mercaderes cuenta con excedente de materiales en sus almacenes y Natalie ha decidido regalárselos al distinguido Lord Sotomonte por la ayuda prestada. No para de preguntarle tus señas, pero al final logra convencerle de que me dejara enviártelos en su lugar. You earned this. Mira, ya son las últimas, ¿eh? Mira, un rollo de música. Guantes Genji y todo. O sea, el máximo son 2.850 y tengo 1.685. La puta. Sorry, but you're not quite there yet. ¿Pero estamos locos o qué? Best of luck out there, Sid. Pero, que me faltan 1.200 aún, pero ¿qué dices, loco? Vale, pues nada, así que sí. Estamos ready. Pues precisamente JD para mí es lo mejor que tiene. Es una puta pasada. Pero claro, normal que así luego no te hayas enterado de nada. Si no ves las conversaciones, no hablas con la gente. I'm alright, Clive. My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Ainayar is one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. This is the Enterprise! And the world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Mientras no reviente. Clive, what do you know of Barnabas Tharm? Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won him the throne. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. But don't lose any sleep over a last tilt. We'll do what we must to survive. What we must. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Sí, David, lo sabemos desde el principio casi. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. But hurry! Bollocks! All hands! Man your stations! Everyone with me? Here they come.
are we doing, mid? I thought you said that ship was fast! Once it gets going, well, that takes time. So if you fancy giving us a push, you lay in the old sack and die. Oh? I haven't felt this alive in 20 summers! Come on, then! Move like the clappers, you can. We're held to pay and I'll stand your van going first. Slow. ¡Oh, qué cabrón! That was easy enough. All right, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain? Clive? No lo hemos visto morir. Estaba clarísimo. Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man, but a creation of Odin. Es el caballo. Claro, Sleipnir es el nombre del caballo, ¿no? ¿De Odin? Ahora que lo pienso. ¿No? ¿Puede ser? Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Acabo de caer en la cuenta, ¿sabes? Acabo de caer en la cuenta que originalmente Sleipnir es el nombre del caballo. Right, Lord Rosfield. My boy, there was a time people called me the Executioner. Qué guay. Those are my eyes. No matter, heads will roll all the same. Mate, new plan. You lead. Aquí son como las arpías, ¿no? Como Chirada y demás de Garuda. Engine's dead slow ahead. Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through an Eggie's veins. Lo que ahora no serán tan fuertes, claro. These foes will not fall easily. But they will fall. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one! It's over. How long are we meant to keep this up? As long as it takes. Unless you have a better idea. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Fuck it. Let's do the lot.
¡Qué locura! In your own time, Clive! Right, run for it! Alguien se va a quedar atrás seguro. Oh, qué buena. Ahora que nos quedamos atrás somos nosotros. Se ha dislocado la cadena. Ojo. Agarrado bien, pero si está colgando, ¿sabes? Con una mano. Con todo el peso de la espada y demás. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. Lo es. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Puto flipado. Qué puto flipado. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye, and they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ah! You have that same stubborn look as your father did when he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Es un huevo si se remando ahora, ¿eh? Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care.
I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Espérate que se cae y muere, ¿sabes? Cheerio. Para mí es top 3 ahora mismo. Do keep up, my boy. Buah, ya son ganas. Muchas ganas. Well, you can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Está borracho, pues algo así. ¡Ojo! Nuestro Dion. Cómo me gusta este personaje, macho. Great God of mercy. All this. No, este se ha escapado antes. Se supone que estaba en coma. Y a pesar de las heridas, cuando se levantó, aprovechó un momento de despiste que no lo estaban vigilando. No bien, porque pensaban que estaba inconsciente. Y escapó. What have I done? Hostia, la niña, tío. Seguimos, ¿no? Obviamente. No, la niña solo la hemos visto en Dalmekia y en Twinside. Pero es que la última vez estuvo en la batalla, en Twinside. Es el mismo, la misma región. No es que sea omnipresente, es que cuando ocurrió todo estaba allí. La cuestión es, ¿cómo fue de Dalmekia a Twinside? No lo sé. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehenge. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Look alive, boys! Full ahead! And keep those furnaces fed! Esta es su salsa, ¿eh? Do you feel that? Jill. All hands! Battle stations! Let's see what this girl can do. Sí, me lo volveré a pasar. ¡Ojo! ¡Ojo! Leads, so does the other follow. The bond of consciousness which joins them condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. But then, there is naught my blade cannot sever.
¿Qué dices? Great Grigor's gosh! Barnabas. Hard a port! Heads down, you brutes! And brace for impact! Qué bien hecho está, ¿no? It's now or never. I'll find her. Oh, va a acabar con ellos en la retaguardia. Mientras el otro se ha ido. Es listo. A cortar los lazos, literalmente, ¿no? No. 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 ¿Vamos a recuperar a Jill para perder todos los demás? ¡No me jodas! Buah, esta parte es espectacular, ¿eh? Qué bien se ve, tío. Se ve espectacular esta parte, ¿eh? No parece que haya cofres. Ahí hay una puerta. Vale. Please, don't
kill me. No me mates, te lo suplico, tío. Proper fight at last. We're all going to die. What's our spill? I need to hurry. No es buena señal lo que está pasando, la verdad. No! There he is! The king wants him alive! Hold on. I'm coming. For both of you. Extra seconds! Who will steer the ship? Stay Too slow. Silence! Mierda, no tengo nada para pegarle, ¿verdad? No tengo absolutamente nada. Digo, necesito que le cures o algo, ¿sabes? Let's try. Slow. She must be here somewhere. Me flipa un montón cómo se ve esta parte y lo bien que funciona, Se ve de la polla, sobre todo el agua y todo. Y el movimiento del barco. No sé de dónde vengo, si de aquí o el del de delante, así que vamos a probar. Vale, venía del de delante. A veces es diferente. La pierna, no has visto la pierna. ¡Ojo! Disminuye el tiempo de recarga de ira de la Tierra a 13,5. Lástima que no lo uso. Lástima que no lo uso. Come on, get up! The sea won't take us yet. This might take a while.
muy buena idea que esté entrando agua, pero la vida es dura. Jill, You came. get back. Claro que hemos venido. El problema es que muera alguien más por culpa de ellos. Clive, how did you? I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Stand still! Fénix, are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Realmente se está riendo el hijo de puta, ¿sabes? Pero va a cargar el barco ahora. ¡Dios! ¡Ha transformado! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Cómo mola el diseño! Dios santo. ¡Uy! Lo de... ¡Qué guapo el efecto! ¡Hostias! ¡Hostia puta! Vamos a la puta, ¿eh? Estamos ahí dentro nosotros. ¿Pero cómo salimos de aquí? Odin se ha vuelto Moisés, ha cortado las aguas en dos, literalmente. ¿Pero qué es esto, chaval? Can you go on? I think so. Y él no se puede transformar, está en la mierda, ¿sabes? No puede ni con su vida. ¿Qué clase de magia mantiene esto? Esto en algún momento se tiene que cerrar. No creo que sea la mejor de las ideas caminar por aquí. Muy pone el hijo de puta. You. What did you do to Joshua? The Fénix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's ¿Cuánto creo que me queda? Pues teniendo en cuenta que voy a hacer el 100% de las misiones, 10 horas o por ahí. Not if we destroy the last of the mother crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Your efforts will avail us naught.
Naught, that is, but suffering. You must embrace the truth, Mythos. Accept your place with the Lord. Keep it. As long as there's a chance, there's a choice. Ever led astray by your blind resolve. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. We don't have to do this. Oh, but we do. If only to remind you of your duty. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, I fear my lord will still find you lacking. Dios, el perro lo ha pegado. Pero de la hostia, ¿eh? Rise, Mythos. All this fire and fury. And for what? Stopping the blight. A foolish notion fed to you by a foolish man. How dare you? You know naught of this world nor of our place in it. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. I have seen enough. If reason cannot sway you, Hijo de puta. there are other means of persuasion that might. Pero... Está pensado para perder, ¿no? ¿O qué? Está pensado para perder. Es una locura, tío. Cuatro. Es imposible bajarle. No se puede. No hay daño suficiente. Esta chaposta, hijos de puta. You will assume the mantle you've been given. And thus is the light of hope severed. You would yield so soon. Never. Clive! Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mythos. Who are we? What are the dominants? The breath of the Creator still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name.
We are but mighty acts of God. We are more than that. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. Lo que comentaban. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The Eikon. It is too much for even his chosen few. Apart from you, Mythos, you wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. We were created for you, that you might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. No. Manners, Lord Rosfield? They are men, like you and me. Albeit ones unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Not turn, Mythos. Turn back. For too long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, where they might once more know salvation. Salvation? And abandon everything we hold dear? We don't need your salvation. We'll save ourselves, and we'll do it on our own terms. Not yours, and not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Va a caer el agua ya. ¿Ves? El agua no caía porque él no quería, básicamente. The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Qué cabrón, quiere que absorba el poder de Shiva. Not by the path my master intended, but back all the same. Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Don't look back! Clive derrotado. Y sale como si hubiese ganado.
Dejar de anticipar cosas, de verdad lo digo, ¿eh? Ni de vas a flipar ni de nada. O sea, dejar de anticipar cosas. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. We need only wait till dawn. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. So you believe? But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. And each time I summon the flames from within, I burn away the things that make me who I am. Do you, though? Think of what you've used that power for. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. And you've chosen to use it for good, haven't you? I've also used it to kill. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Myself. I think I might be beyond. No ves lo cuadrado que está el cabrón, ¿eh? No one is beyond saving. Provided they want to be saved. You fight to survive. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. No te puede enviar más señales, Clive. So I'm going to help you. A partir de aquí depende de ti. To give you what you need to protect us all. Ya no hay mucho más. ¿Eh? Jill. Are you sure? If this is what you want, then... Don't worry, Clive. It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me.
Esto es muy Sailor Moon, El destello, me refiero, ¿no? If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive es bueno con las manos, ¿eh? Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. No me seas anormal. ¿Cómo que darle un beso en la We mano? might one day look upon the moon again, together. Pero a ver, por favor. A ver, por favor. And I promise you Le estás haciendo llorar y todo ya. Por favor, Clive. that I will be there, no matter what you must become. I know. O sea, no hay más señales que ella te pueda enviar, ¿sabes? I never thought a smile could bring me so much joy. ¿Qué es lo que necesitas? Menos mal. Menos mal. Algo que llevábamos esperando desde el principio del juego. Sabía que tenía que pasar en algún momento. Le ha costado, ¿eh? O sea, le ha costado. Empezaba a pensar que no iba a ocurrir. Yo en plan de, mira, Clive, o sea, ya está, o sea, hasta aquí, ¿sabes? Menos mal. La pobre Jill ya no sabía ni dónde meterse, ¿sabes? En plan de más de 5 años aguantándote cada día, lanzándote indirectas y no tan indirectas. Por fin, ¿sabes? ¿Ves? No la han dejado dormir en toda la noche, pues la tiene que dormir What el of pobre perro, Barnabas? ¿sabes? Do we pursue Está him? cansado, en plan de joder, por fin, ¿sabes? No. Our paths will cross again Tantos soon años enough, reprimiéndose, pues han tenido que recuperar whether el we like it or tiempo. not. Besides, there is something we must do first. Of course. Drake's spine. The last mother crystal. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Then let's go home and find one. Ash will have to wait. ¿Ves? Tiene una cara de sueño, Torgal. Y en plan de joder, a ver si me dejan dormir, ¿sabes?
Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. Yo al menos ya estoy contento. En plan de no me podía creer que con todo lo que ha salido en el juego no se atrevan a juntar por primera vez una pareja bien en Final Fantasy, ¿no? Porque siempre es, te lo puedes, tienes que imaginar. En plan de nada de imaginar. Tiene que ocurrir. Let's hope so. No especuléis con lo que puede pasar o deje de pasar, os aviso. Habilidades de Shiva. Ahora puedes tener los poderes de Shiva, despliega tus habilidades como pilares gélidos, esquilas punzantes y explorar nuevos estilos de combate. Finta glacial permite desplazarte a gran velocidad en cualquier dirección para acercarte al enemigo o esquivar ataques. Coño, es que eso está muy bien. Casi que es mejor que el poder del Fénix. Mira, Torgal, tengo que mejorar la embestida aún más. Pues mejorarlo es jodido, ¿eh? Se incrementa el tipo de congelación de los enemigos al ejecutar una esquiva perfecta. ¡Hostias! Estunea a saco esto. Claro, lo suyo sería dominar el Fénix y cambiarme uno por el otro. Y esto aprenderlo también para mejorar. Entonces cambiamos a Shiva y sigo manteniendo la ignición y las llamas del renacer, pero con la esquiva de Shiva. Lo siguiente sería, pero ahora mismo no tengo puntos ya, el polvo de diamantes, que estunea el que flipas. Y quitarme quizás ignición. Y si me la mejora, a lo mejor quitar incluso las garras fulminantes. O el puño sísmico. Assuming Talia will allow it. Clive, here you go. La nueva ciudad, nuevo imperio, le llama vuelve a brillar. Por una vida nueva, el servicio del Fénix y cuestión de confianza. Hay bastantes misiones ahora. ¿Ves? Aquí sí que se empieza a abrir. O sea, mañana no terminaremos el juego, ¿eh? No, no puedes cambiar la indumentaria. Mañana el juego no lo terminaremos ni de coña. Pero sí que lo dejaremos a lo mejor cerquita. What bad news? About Dravost. Blackthorn's old haunt. With the forge and all that. Well, anyway, the mines just down the road from there are spewing out ether like no one's business. And the village? Safe from the flood for now. Polvo de diamantes es el ataque que ha hecho Shiva. Every creature in the area has either turned or on the way to turning, apparently. 30 años. Zoltan and the others are living on borrowed time. Por primera vez. They need help, and quick. Doris sent a few curse breakers to keep an eye on things, but there's only so much a couple of scouts can do. Except get eaten. If something ain't done soon, the whole place will be overrun. Mira, la misión final del herrero. Didn't think you would. Does Blackthorn know? I thought it might be better if he didn't. He'd only do something stupid. Es la misión final del herrero. No. It's better this way. Yeah, well, I can't stand about knowing what's happening out there, so I'm off. I'll see you in Dravost.
How do you split the sea? Lo raro es que no va a salir todavía ninguna cacería, ¿eh? Qué raro. ¿Y esta misión qué coño es? Que también es importante. Todas las misiones que tienen un símbolo de más son las más importantes de todas porque te dan mejoras permanentes. Y suelen estar muy curradas. Ah, el morral, la última mejora del morral. Did you have a mo? Don't tell me. You need more bomb ash. No le hace falta, Rolando. Oh no. We still got plenty of that left. No le hace falta un juego para ser explícito, es innecesario. Si quieres ver porno, entra en cualquier página web. It's got a reverberatory hood over the top for additional thermal amplification and a system of reciprocal recirculatory regenerators that let's just say it gets very blimmin' hot. Que se calienta un montón, a heck of a lot hotter than anything Blackthorn's got in his forge, that's for certain. Only mithril engines get hotter, and you can't chuck ore in one of them and get metal out the other end. Trouble is, we won't be able to make out of any old rubbish neither. We need the good stuff. And I hear you once helped Helena get her hands on exactly that. Any chance you could help me too? Todas las misiones empiezan a dar mucha reputación ahora. Oh, it is. I promise you. So, what exactly is this good stuff you need me to find? We've got a couple of examples here. Spherical echoes, we call them. More fallen materials. Pero vaya, calculando lo que me falta, sí que me faltan... Yo creo que 10, 12, 13 horas para terminar el juego con todo. Al 100%. And what's more, they're directional, transferring heat from the inside to the outside. But these things, they're all outside. If we line the hood with them, they'll reflect the heat right back into the furnace. We've collected as many as we can, and I know where we can get the rest. Trouble is, they're all watched over by their bigger, uglier cousins. So you want me to visit some ruins, destroy some echoes, and bring back the sphere? Y más porque puede haber alguna cosa que a lo mejor sea postgame, con lo cual a lo mejor me queda menos todavía. No sé si habrán metido algo de postgame o todo te lo dan antes. No lo sé. Pero vaya, que mañana lo vamos a dejar a punto de caramelo, ¿eh? Va a haber un poco de historia mañana. También mucha preparación de cara al final. Wish me luck. Will do. I'll be keeping all my fingers and toes crossed. Es otra misión de 50. Y esto hará que mejoren el morral aún más con la nueva tecnología. Aunque bueno, tengo que pillar varias esferas en varios sitios, ¿eh? Ojito. Miss, can we read Miss Editor's story for lessons? ¿De qué hablas de Guada, tío? Guada aquí. Las 5 horas no es nada, James. Le estamos dando 6 horas todos los días. Digo que yo calculo squad, que es lo que me falta. 10, 12, 13 horas como mucho. Trouble with your gear, or... Yeah. Al final el barco pudo navegar, ¿verdad? Creía que acabaría en el fondo del mar con tanto motor de mitrilo y cañón de exfoliación dérmica. Con los inventos de Mead siempre pasa lo mismo. Uno no tiene ni idea de para qué sirve, pero acaban funcionando. Es una chica lista, no cabe duda. Algo mandona, sí, pero la cabeza no le falta. Glacieriosa. Ya empezamos que no me deja, tío, por el... Es que creo que es cosa del mando, ¿eh? No scratches, right? Estoy convencidísimo que es cosa del mando. Don't tell me we've run out of papio nuts and all. What do you expect? Las secundarias de esta parte del juego son muy buenas. Pues es que todas son muy buenas, sí. A mí me gustan, vaya.
Te agradezco la ayuda que me prestaste para acabar con el sufrimiento de mi mentor. Por desgracia, los sanadores tenemos nuestros límites. No podemos curar todas las enfermedades ni salvar todas las vidas, y por eso te pido que vayas con cuidado en tus aventuras. Sé que al final acabarás enfrentándote a un Végimo o tirando de los bigotes a un Bengal, pero quedas avisado. Tiene que haber un Végimo. Nuestra capitana lleva un tiempo algo rara. Hay veces que pasa jornadas enteras fuera o perdida de sus pensamientos. Parece que está investigando algo, pero rechaza toda clase de ayuda y no nos cuenta nada. Como libertadores y amigos solo queremos lo mejor para ella. Si no es mucha molestia, ¿podrías hablar con ella y averiguar qué es lo que le preocupa? There's no way of knowing if Doris will confide in me, but I can speak to her at least. Sí, para el sábado los bajan a 50 pavos, lo sé, lo sé. Por eso no me lo he comprado todavía. Porque he ido a comprarlo y me han dicho, no tienes prisa, ¿no? Y yo, hombre, ¿por qué? Y dice, porque van a bajar de precio. Y yo, ah, pues no tengo prisa, ¿no? No, resetear habilidades no tiene ningún coste. Lo que no usan los reseteas y ya está. Where are you? Can I help you, Sid? I'm looking for Doris. Is she here? I'm afraid not. She's at Martha's Rest on a job. My job, actually. When she heard what the mission was, she insisted on going herself. Alone. Did she? What was the mission? Following up on some new information. Solo tengo subido lo que uso. Once they'd settled in, the bearers you helped liberate in the Dragon's Eyrie were keen to talk about their imprisonment. And about their captor. The slaver Cole's team were tracking when they were attacked by the Beastmen. I'll go and find her. She's at Martha's Rest, you say? If she's not moved on already, yes. I hope everything's all right. Why would Doris insist on going alone? Bueno, vamos a centrarnos en las tochas. Mira, y pa, misiones ahora por todos lados. Pero bueno, eso está bien. Eso está bien. Nah, Diablo 4 tampoco cuesta tanto. De las habilidades. Vale, esta misión aún no la vamos a pillar siquiera. Vamos a centrarnos en las que tenemos. Ahora no estoy usando a Garuda, ¿no? Claro que la estoy usando. Y así va también. La habilidad de Garuda es buenísima. Me equivoqué. Tengo equipada a Titán, Shiva y Garuda. He quitado a Ifrit. Bueno, a Fénix. I'll need to deal with these ones first. You deserve a rest. Lo de congelar no está nada mal, ¿eh?
to find this spherical echo. Lo de congelar está bastante bien, de hecho. This is it. Right then. Hemos pillado la esfera de aquí. Este juego es dinero bien usado. Este juego es una maravilla, tío. Este juego es una maravilla. Run like the wind. Imagino que algunas secundarias me desbloquearán nuevas cacerías, porque aún faltan bastante. No sé si eran 30 cacerías. Time to fight. Y llevo algo más de la mitad o algo así. Algo así es. Oh, este pueblo se ha ido a la mierda también. The whole village is turned. That'll do, girl. Esta zona era un poblado, ¿eh? Ahora están todos muertos. Let's go. Dale, acólito. Llega ya. Llegan 2 telediarios de directo. O al vicio. Thanks, girl. Qué buena es Shiva, tío. Qué buena que es Shiva, por favor. Qué buena que es Shiva, tío. Por el amor de Dios. He visto que van a bajar 100 pavos la Play 5 por el lector de 400 a 450. ¿Lo veis como una excusa para pillarla? Por supuesto. Siempre es una buena excusa. Está de puta madre, la verdad. No vamos a engañar. So Dravost is still standing. For now, at least. Está muy de puta madre. Si tenías intención de pillártela, es uno de los mejores momentos que tienes. Eso sí, no tardes mucho, que creo que no son los 15 días sí o sí. Creo que esas 15 días o hasta que se llega a cierto límite de unidades a nivel nacional. Told old Snotty to be ready to seal the north gate. That should buy us some time if we need it. Enough for the villagers to barricade themselves inside their homes, at least. Well done.
Welcome back, Sid. I'd never have guessed, you know. Not if August hadn't let slip. Who'd have thought that the savior of Dravost would turn out to be the realm's most infamous outlaw? Keen to help us out again? I am. Thought you could sneak off without me, did you? Blackthorn. Oh, what are you doing here? One of the scouts couldn't keep his voice down. Unlike my best mate who didn't think I deserved to know. Zoldan, how long's it been? Long enough for us two to turn into a pair of old codgers, I see. That your idea of an apology? Prick. Don't listen to him. You only did what you thought was best. For the village and that. I did, yeah. Diego, ¿le estás preguntando a alguien que tiene puesto en el título del directo de hoy el juego más impresionante del año si merece la pena comprarse el juego? Creo que sí. He left it to me. The best blacksmith in Dravost, barring himself, of course. Bloody stupid tradition, in my opinion. If someone's got talent, you should let them practice their craft, not ask them to settle petty feuds and barter for grain. Our master wasted half his life that way. I wasn't about to let that happen to me. So you wasted half of mine instead. You're what Dravost needed. Under me and my precious ideals, this place wouldn't have lasted a year. So I left to devote myself to the work and spare you lot the consequences. I may be a selfish prick, but I only did what I felt I had to. Está sincerando, con lo que le cuesta abrirse este pavo. Even if it meant we all starved? Enough. Y aún así se pelean. This is no time for bickering. You can finish beating each other up once Dravost is safe. Fine. I've said my piece anyway. Yeah. So have I. Sorry, Clive. I shouldn't have stuck my nose in. We're short enough on time as it is. Still, give us a mo, would you? I need to get my head straight before any of them Akashic try to bite it off. Vale. You, ready for the off, then? Ah, si no interrumpe, Diego. Simplemente que cuando hay conversación no... Might be worth having one last word with the scouts, though. Don't want any nasty surprises, do we? Oh, and Blackthorn, you and Zoltan might be better off staying inside the... Akashic on the move. How close are they? Within sight of the walls, and there are more coming up from the mines. What was I saying about nasty surprises? They'll wash right over us if we stay out in the open. We're pulling back behind the gates. Good idea. Get yourselves inside, but keep your weapons handy. Understood. I'm prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. That's our job. Once the scouts are inside, order your men to barricade the gates. No heroic last stands, you hear me? No fighting at all if you can help it. August's Ah, right. desenvainar, ya matamos I've seen nosotros. what Akashic beasts can do to armor. Venga, dame The ese people here are arma tough más and poderosa. willing, but they ain't equipped to face what's coming. I'm going out there. Start work on the gate as soon as I've left. I'll give you as much time as I can. And if they kill you? You evacuate. But it won't come to that. I promise. You'd better be right. Take good care of Dravost till I get back. Chicos, que no hemos llegado ni a 500 likes hoy. Vamos allá. Va aflojándose la cosa ya. La gente empieza a cansarse. Final. All right. Which one of you's first? Ya están en la mina, ya ves. Kill!
Un grifo. Pero JF, a la que ha empezado la misión secundaria. Sí, la gente se ha ido. Waken wins! David. Is that it? No, está muy bien. O sea, mi género preferido son los juegos por turnos, pero está de puta madre igualmente. Está increíble. No habíamos visto una quimera todavía, ¿eh? Le echaban falta, en verdad. Not getting past me. ¡Oh! Con el 14. Qué bien va esto, tío. ¡Ay! Se me ha ido la olla. ¡Ay! Es brutal, este Final Fantasy es una pasada. Una puta pasada. Ya te digo que mi género favorito de rol es por turnos. Y aún así esto es la polla. Es buenísimo. Pero increíblemente bueno. Pues el bestiario de este no lo tenía, ¿ves? La primera vez que lo vemos. Now the question is, did I miss any? Man alive! You're still in one piece. Y en vivo dice, hombre, sí.
Sí, subiré las slew 6, as claro. many as I could. Tengo muchas ganas, ¿eh? As many as I could, he says. The old bleeding lot, more like it. Well, almost. Only almost. Yeah, one or two did try to sneak over the wall. But we got the bastards, don't you worry. Good. Though you do know, more will come in time. In time, yeah. But we can think about them later. Let's get you back inside. Sid, you're even more fearsome than your reputation. Enough to give those Akashic monsters nightmares. I almost felt sorry for the wretched things. But mostly, I felt grateful. Dravoged won't forget what you did today. I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up clawing at your walls again. And that's if the flood don't spread. If it does, well, I hate to say it, but the village's days are numbered. That may be, but we're staying just the same. With ether floods springing up all over, it's no less safe than anywhere, and more importantly, it's our home. We'll fortify the gates to the north, and I'll see that they're guarded day and night. All right. Then we'll give you a hand shoring up those defenses. As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravoged needed you. So... Van a acabar haciendo los pases, ¿eh? I shouldn't have stayed away so long. And I shouldn't have left without talking it over with you first. No, no son como las del Crisis Core. Las del Crisis Core sí que son una mierda. Though I doubt I'd have listened. Eso sí que es basura. Envied you. How you made everything look so easy when, for me, it was anything but. You leaving gave me the perfect excuse to hate you. And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd stayed. But what you said earlier, it was true. You'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. You kept this place alive. Alive, perhaps. Wealthy even, but... Dravoged isn't what it once was. No, My work used to be the pride of decir eso Dalmatia. es no haber visto nada del juego. We churn out the same rubbish day after day because it's easy and turns a profit. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of our smiths are making. I've kept working, honing my skills, trying to lead by example, but no one sees the point. The average castle apprentice has as much passion for the craft as our current lot. Come back to us, Blackthorn. Remind Dravoged what a true master blacksmith looks like. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept, but I'm needed elsewhere. There's people who trust their lives to my steel, and I daren't let them down. Fair enough. But that doesn't mean I couldn't visit from time to time. Let's see if we can't rekindle this town's passion for the craft, shall we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty to let me in the next time I come calling, yeah? Antes los Final Fantasy eran más fácil, David. Knowing him, no digas tonterías. he'd let you in anyway. Por favor. Blackthorn. Tienes en el canal todos los Final Fantasy subidos jugando sin manos. Todos. 200 100%. Lo único difícil son los combates opcionales. Lo que pasa es que de pequeños jugábamos todo fatal. Pero son juegos súper fáciles. Y hoy en día saber jugar más. Sid, no es el Final Fantasy más difícil, pero tampoco es el más fácil. Ni de lejísimos. Está en la media, un poco más alto de la media. And this is? A token of our lasting gratitude. But I'm of a mind to make you a far grander gift. Designs for a certain sword have been passed down from chief to chief for generations. Now hold on, Zoltan.
There's a reason no one's made that blade in centuries. There's not been a craftsman equal to the task. I'll admit your cinders make impressive steel, and I've learned to own an edge Odin will be proud of. But the engravings on that thing are enough to make a jeweler cry. Me estás hablando de combates secundarios. Este juego también tiene combates secundarios que son difíciles. Lo que la historia en un Final Fantasy nunca ha sido especialmente complicada. Salvo Final Fantasy Tactics y poco más. I knew I'd never surpass you with the hammer and tongs. So I turned my hand to a different kind of metalwork. Between the two of us, I'd say we're the equal of any master craftsman ever to have graced a forge. You know what? I think you might be right. Clive, you wouldn't mind if Zoltan came back to the hideaway, would you? ¿Qué le va a pasar al pueblo si se lo llevan? He's more than welcome. ¿Estás loco o qué? As long as he can keep our secret. Right. Zoltan, get your tools. We've got a legend to forge. O sea, por eso nos forjan la mejor espada, ¿no? Pues están entre los dos y se convierten en Jesucristo. Vale. Pues me falta por recoger esto de aquí, que creo que está en la parte de arriba. A ver, el juego, la campaña base, es igual de difícil que cualquier Final Fantasy. Está en la media. No es el más difícil, tampoco es el más fácil. Los combates secundarios están muy por encima de la media. Pero muy por encima de la media. Yo he muerto varias veces y no me acordaba ya de lo que era morir en un Final Fantasy. He muerto un par de veces en este juego con combates secundarios, contra bosses opcionales. Y no me mataban a mí en un Final Fantasy desde antes de Cristo, o sea. Ya digo, no es un juego que sea súper difícil, pero que no te cuenten milongas. Porque lógicamente los combates normales, sobre todo soy level 42, estos bichos son 36. Nos ha jodido que bichos de level 36 me mataran siendo level 42. Esto es como cuando jugabas al Final Fantasy X y matabas a cualquier enemigo normal dando autoataque. No hacías nada. Atacar. Y ya está. Aquí no puedes darle a atacar. Aquí de hecho tienes que tirar habilidades igualmente. Si no tiras habilidades no los matas. Porque con el autoataque no haces una mierda. Claro, pero tú lo recuerdas cuando eras un crío y no tenías ni puta idea de lo que hacías. Yo os lo he dicho muchas veces. Hoy en día jugamos mucho mejor que antes. Eso sí, es una realidad. Has jugado tantos juegos, llevas tanto tiempo jugando a videojuegos que juegas mucho mejor que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 15 años, que hace 20 y que hace un mes, ¿sabes? Es obvio, ¿eh? Entonces cuando tenías 8, 9, 10 años no tenías ni puta idea de lo que era una magia, no tenías ni idea de nada. Hoy en día sabes lo que estás haciendo, ¿sabes? Antiguamente ni lo leías muchas veces. Hoy en día puedes leerlo, ¿sabes? Antiguamente no había ni tutoriales. Hoy en día hay tutoriales que te explican para qué sirve esa habilidad, ¿eh? We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your help. You remember Camille? We'll be using his level work for the grip. Oh, nos van a forjar la super espada. Will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the Outer Isles, that'll be what gives the blade its edge. And the final flourish will be my talented colleagues' engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now, save that talk to the things. Yo la primera vez que jugué a Final Fantasy VIII no mejoraba las armas apenas. Y llegué al final del juego sin las habilidades finales de los personajes, sin ninguna arma al máximo, pero sí a nivel 99. Y claro, encima al final del juego, en el Final 8, es más difícil si tú eres nivel 99. Tiene habilidades extra, tiene mucha más vida, se hace más difícil el boss. Y yo no tenía ninguna arma de ningún personaje que fuera la última. De hecho, había algunos personajes que estaban incluso por detrás de la penúltima, ¿sabes? Claro, me complicaba la vida yo solo, ¿sabes? Pues está guay. The sword to end all swords. Ragnarok.
It's quite something. No, los juegos no eran más difíciles antes. Los juegos arcade, porque ya no hacen juegos arcade, eran más difíciles antes. Porque estaban preparados para robarte el dinero. Para que pusieran monedas. Lo que tienes es nostalgia. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Here. A list of materials. Zoltan and I got talking on the long road back from Dravost. We reckon with those items there, we could craft something even better than the O sea, la arma que me han dado ahora es Ragnarok y me han dado los planos para hacer algo todavía superior. That's a weapon I'd like to see. Okay. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Es como la gente que decía Dark Souls 3 es más fácil que Dark Souls 1. Eso es mentira. Lo que ahora sabes jugar. Cuando jugaste a Dark Souls 1 no tenías ni puta idea de lo que estabas haciendo con tu vida, ¿sabes? Hostia, cuánta experiencia, qué de puta madre. Diseño de la... Venga ya, ¿cómo se pronuncia esto? Gotterdamerung. Venga, ok. Un saludo, Greg. No es así, David. Lo que antes era texto plano. Sois varios los que pensáis así, pero sois nostálgicos. Antes tenías 5 horas de texto plano. Ahora tienes 1 hora de cinemática. Incluso las cinemáticas son más cortas que antes. ¿Por qué? Porque ya no es texto plano. Antes sí era texto plano. Entonces tardabas mucho más en hacer lo mismo. No me imaginé que volvería a hablar con Zoltan y mucho menos trabajo. Aquí sí que hablo. The best. What do you want? Buah, me falta de todo. Me falta 1 de oricalco, es con la Ragnarok. Me falta acero y me falta cuerno de batalla primitivo. Pero bueno, es de bestias todo. Anything else? Es el nombre de la ópera de Wagner, en serio. De una ópera de Wagner. Claro, por eso, putos calvos. O sea, antes jugábamos fatal porque es la primera vez que juegas, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y por eso dices, no, los juegos antes eran más difíciles. No, lo que tienes es nostalgia. No eran tan difíciles. Difíciles eran los juegos arcade, porque estaban pensados para robarte el dinero. Literalmente robarte el dinero. Luego había algunos juegos mal diseñados a posta, ¿no? Porque tenían que justificar que el juego en verdad durara 20 minutos y que te cobraran el equivalente a 100 euros de hoy en día o 120 euros de hoy en día. Entonces había algún juego que simplemente estaba mal diseñado a posta, como el Rey León de Mega Drive o Super Nintendo, que estaba mal diseñado a posta. ¿Por qué? Porque en verdad el juego era cortísimo y es en plan de cómo le colamos esto a la gente, ¿sabes? Hazlo mal. May I present to you. Nunca metéis en Aladdin, que se hizo bien y es la polla, ¿sabes? O los Mickey, que son buenísimos. She's a beauty. You saved my bacon again, Sid, and I ain't about to let your good deed go unrewarded. Venga, trofeo. Esto sí que tiene trofeo. It's fine, really. My bag's más pasiones. Flexible enough already. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few improvements to it, yeah. Esto principalmente será útil para el modo difícil, vaya. Buy me a bigger. How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? And I reckon I know how. With a new alloy we've been working on. The Telemon furnace was just what we needed to perfect it. Vale, ahora no son pociones, son las sales y demás. So it's lovely and strong, but it's also, well, stretchy, if you can believe it. Stretchy metal. Well,
If you insist. That is the spirit. You'll love it. I promise. A mí me parece una maravilla, Raúl. Pero yo que sé, para gustos. So, what do you reckon? No, me parece raro que el herrero no tuviera logro, pero bueno, claro, tienes que hacer la espada. Actually quite ingenious. Thank you, Owain. Shh, don't mention it. You earned it. And I wanted to get some practice in using that metal anyway. Reckon we'll have all kinds of uses for it around the hideaway. Can't think of any right now, but that's our job, innit? Dreaming up new ways to make life easier around here. Maybe even out there, too. One day, the whole world's gonna know about the inventions you've helped us put together. That bag of yours will be the first of many. You mark my words. They'll hardly believe their eyes, I'm sure. También han dado un cojón de experiencia. Que se tarda mucho en subir estos niveles ya, ¿eh? Muchísimo. Más objetos consumibles. Y no manda el trofeo todavía. Me estoy flipando. Pues no sé qué tengo que hacer entonces. Ah, pues sí, pociones y sales. Pues pociones 5 y pociones 8. Ah, vale, aquí. Bolsa grande, buenas pociones. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, que yo creo que es un buen momento. Un momento, de hecho, cojonudo. Nos quedan unas cuantas misiones secundarias, ¿vale? Tiene pinta de 2, 3, 4, 5, unas 6 misiones secundarias. Y luego pues habrá que avanzar en la historia. Luego se irán desbloqueando más cosas. Mañana vamos a hacer un popurrí de todo, ¿vale? Porque principalmente ya sabéis que estamos buscando hacer el 100%. Con lo cual, pues básicamente nos vamos a poner a hacer mucha secundaria. Pero ya os digo que también habrá historia. Eso por descontado. Con lo cual, si queréis historia, pues habrá que pasarse mañana. Porque algo épico va a suceder. Porque mi idea es dejarlo lo más cerca del final, pero sin ir al dungeon final. Con lo cual sucederán cosas guays. Sucederán cosas guays. Vamos a ver cómo llevamos la reputación. Nos quedan bastante cacerías. Y nos quedan 1100 de reputación. No, 1070 de reputación. Algunas misiones dan 50, algunas dan 40. Algún enemigo dará también lo suyo. Porque si nos vamos aquí, ¿vale? Para enseñar un poco, que es lo que vi antes de comenzar. Aquí puedes ver un poco lo que te falta. Por ejemplo, zonas de mapa faltan 14. Aún faltan bastantes, ¿eh? Recompensas son esos 3 que faltan. Pero había uno por aquí que era relacionado con las cacerías. ¿Cuál era el de las cacerías? Creo que está por aquí. No, esto es el juego difícil. La espada legendaria. Todos los objetos. A todas las escorias, este. 62%. Les llevamos 20 de 32. Nos faltan 12 bosses opcionales. Sí, me equipo la espada. 12 bosses opcionales nos quedan. Con lo cual, ni tan mal, ni tan mal. Mañana pues haremos gran parte de todo y así nos quedará un último directo ahí bien tocho. Nada más, amigos, amigas, espero que hayáis disfrutado un día más, espero que lo estéis pasando genial. Yo lo estoy pasando como un cerdo, como un enano, y mañana vamos a seguir pasándolo de la hostia. Así que nada, ya sabéis, una manita arriba si os ha gustado el directo de hoy. Ha sido guapo, han pasado cosas que todos esperábamos. Compartid el vídeo por vuestras redes, suscribíos si no lo sabéis, que hacemos directo todos los días. Y abajo en la cajita de comentarios, como estáis haciendo estos días, que se agradece una barbaridad. Decidme cuál ha sido vuestro momento más guapo del directo, algún comentario, algún truco, alguna cosilla que queráis decir. Cualquier cosa que queráis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto, y así ayudáis a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Estamos a punto de los 104.000, ojo, ojo. ¿Llegaremos mañana? Chan. Seguramente sí. Nada más, un fuerte abrazo. Chao.